हाँ मैम ଆସିଗଲେଣି ସାର୍। ଠିକ୍ ଅଛି ଠିକ୍ ଅଛି। ସେୟାର ହେଲା ସ୍କ୍ରିନ୍? ସ୍କ୍ରିନ୍ ଶୋ ହେଉଛି କି? ହଁ ମ୍ୟାମ୍ ସେୟାର ହେଇଛି। ଆଚ୍ଛା। ତ ଆଜି ଆମେ ୟୁନିଟ୍ 4 କଭର୍ କରିବା। ୟୁନିଟ୍ ଫାର୍ଷ୍ଟ, ସେକେଣ୍ଡ ଆଣ୍ଡ ଥାର୍ଡ଼କୁ ଆମେ କଭର୍ କରିଥିଲେ ପ୍ରିଭିୟସ୍ କ୍ଲାସ୍‌ରେ। ସେଥିରେ କିଛି ଡାଉଟ୍ ଅଛି କି ତମମାନଙ୍କର? ଇଜ୍ ଦେୟାର ଏନି ଡାଉଟ୍? ନାଇଁ ମ୍ୟାମ୍ ଡାଉଟ୍ ତ ନାହିଁ। ଆକ୍ଚୁଆଲି ମ୍ୟାମ୍ ଆପଣଙ୍କ ନମ୍ବର ଯୋଉ ଦେଇଥିଲେ ନା ମୁଁ ସାୟଦ ଗୋଟେ ନମ୍ବର ମିସ୍ କରିଦେଇଛି। ତ 9ଟା ଫୋନ ନମ୍ବର ରହିଯାଇଛି। ତ ମତେ ଟିକେ ଆଉଥରେ ଆଚ୍ଛା ନମ୍ବରଟା ଆଚ୍ଛା ଲାଷ୍ଟ ବେଳକୁ ଦେଇଦେବେ। ଠିକ୍ ଅଛି ଠିକ୍ ଅଛି। ହଉ ଆଜି ଆମେ ୟୁନିଟ୍ 4 ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ଯଦି କାହାର ଡାଉଟ୍ ଅଛି ତମେ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍‌ରେ ବି ପଚାରି ଦେଇପାରିବ, କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କରିପାରିବ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍‌ରେ। ଆଜି ଆମେ ପଢ଼ିବା ଥିଓରିଜ୍ ଅଫ୍ ୱାର୍। Fourth chapter is theories of war. That the unit 4 is all about what are the major causes of war. Why do war happens? କାହିଁକି ଆମର ୱାର୍ଲଡରେ ଯୁଦ୍ଧ ହୁଏ? And ତାର various causes ଗୁଡ଼ିକ ଆମେ ପଢ଼ିବା ଆଉ various theories of war and causes of war ହେଉଛି 4th chapter. 5th chapter is all about types of war, and then 6th chapter also covers the types of war. 7th chapter United Nation ଉପରେ ଅଛି। ତ ଆମେ ଏଇ 4ଟା ଚ୍ୟାପ୍ଟରକୁ କଭର୍ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। ତ 4th chapter କହୁଛି କି war is an historical instrument of national policy, and war in international relation it is a key issue. ଆମର ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସମ୍ପର୍କରେ ବା ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ରାଜନୀତିରେ ଯୁଦ୍ଧ ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଇସ୍ୟୁ ବା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ। ଆମେ ପିସ୍ ବିଷୟରେ ପଢ଼ିଥିଲେ ଆ ପ୍ରିଭିୟସ୍ କ୍ଲାସ୍‌ରେ। ପିସ୍‌ର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ହେଉଛି ୱାର୍। ଯେମିତିକି ଆମେ ଟ୍ରାଡିସନାଲ୍ ମିନିଂ ଅଫ୍ ପିସ୍ ଯେତେବେଳେ ପଢ଼ୁଥିଲେ ସେତେବେଳେ ଆମେ ଜାଣିଥିଲେ ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ପିସ୍ ନା ହ୍ୱେନ୍ ଦେୟାର ଇଜ୍ ନୋ ୱାର୍ ଦ ସିଚୁଏସନ୍ ଇଜ୍ ନୋନ୍ ଆଜ୍ ପିସ୍। ଯେତେବେଳେ ଯୁଦ୍ଧ ନାହିଁ, ଯୁଦ୍ଧ ହଉନାହିଁ, ଭାଓଲେନ୍ସ ନାହିଁ, ହିଂସା କୌଣସି ପ୍ରକାର ହଉନାହିଁ, ସେତେବେଳେ ହିଁ ଶାନ୍ତି ରହିଛି ବୋଲି ଆମେ କହୁ। ଯେତେବେଳେ ପିସ୍ ପାଇଁକି ସବୁଠୁ ବଡ଼ ମେଜର ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କ'ଣ ଆମେ ଜାଣେ? ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ୱାର୍। ୱାର୍ ଇଜ୍ ଦ ବିଗର ଫର୍ମ ଅଫ୍ ଭାଓଲେନ୍ସ। ଯୁଦ୍ଧ ହେଉଛି ସବୁଠୁ ଅଲ୍ଟିମେଟ୍ ଫର୍ମର ଗୋଟେ ହିଂସା। ଆଠୁ ବଡ଼ ଆଉ କିଛି ହିଂସା ବା ହିଂସାତ୍ମକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ଏବଂ କେବଳ ଗୋଟେ ଦେଶ ପାଇଁକି ନୁହେଁ, ପୁରା ବିଶ୍ୱ ପାଇଁକି ୱାର୍ ଗୋଟେ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ବା ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ହେଇକି ଛିଡ଼ା ହେଇଛି। ୱାର୍ଲଡ ପିସ୍ ଆଗରେ ୱାର୍ ହେଉଛି ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଗୋଟେ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ। ଆଉ କାହିଁକି ସେଇ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜଟି ଆସେ, କାହିଁକି ୱାର୍ ହୁଏ? ମେନଲି ଟ୍ରାଡିସନାଲି ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା, ୱାର୍ ହେଉଛି economical, psychological, and there are so many the political dimensions ଅଛି ତାର ୱାର୍ର। ୱାର୍ ହେବା ପଛରେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ କାରଣ ରହିଛି। ବେଳେବେଳେ କିଛିଟା ଗ୍ରୁପ୍ ଏକାଠି ହେଇକି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଏଗନେଷ୍ଟରେ ଯେତେବେଳେ କାମ କରନ୍ତି, ଯାହାକୁ ଆମେ ଟେରରିଜିମ୍ ବା ମାଓଇଜିମ୍ ବୋଲି କହୁଛେ, ସେଇ ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ୱାର୍ ହୁଏ। ୱାର୍ ବେଳେବେଳେ ଦୁଇ ଦେଶ ଭିତରେ ବି ଘଟିଥାଏ। ଯେମିତିକି ଏବେ ରଷିଆ ଆଉ ୟୁକ୍ରେନ୍‌ର ୱାର୍ କଥା ଆମେ ଦେଖୁଛେ। ସେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଦେଶ ନିଜର ଜାତୀୟ ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁକି ଅନ୍ୟ ଦେଶ ଉପରେ ନିଜର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ, ନିଜର କ୍ଷମତାକୁ ବଢ଼େଇବା ପାଇଁ ଅନ୍ୟ ଦେଶ ଉପରେ ଆଟାକ୍ କରିଥାଏ। ଯେମିତିକି କାଶ୍ମୀର ପାଇଁକି ଇଣ୍ଡିଆ ଆଉ ପାକିସ୍ତାନ ଭିତରେ ଯୁଦ୍ଧ, ଯେମିତିକି ବର୍ଡର ଇସ୍ୟୁଜ୍ ପାଇଁକି ଦଲାଇ ଲାମାଙ୍କ ଏଣ୍ଟ୍ରି ପାଇଁକି ଇଣ୍ଡିଆରେ ଚାଇନା ଆଉ ଇଣ୍ଡିଆ ଭିତରେ ଯୁଦ୍ଧ। ଏ ସବୁ ପ୍ରକାରର ଯୁଦ୍ଧର ବିଭିନ୍ନ ବିଭିନ୍ନ କାରଣ ରହିଛି। ଆମେ କୌଣସି ଗୋଟେ ଯୁଦ୍ଧକୁ କହିପାରିବାନି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଏଇ ଗୋଟିଏ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କାରଣରେ ଯୁଦ୍ଧ ହେଇଥାଏ। ଯୁଦ୍ଧର ବିଭିନ୍ନ ବିଭିନ୍ନ କାରଣ ରହିଛି। ବେଳେବେଳେ ଅର୍ଥନୀତି ଗୋଟେ କାରଣ ହେଇପାରେ, ବେଳେବେଳେ ସାଇକୋଲୋଜି ଗୋଟେ କାରଣ ହେଇପାରେ। ସାଇକୋଲୋଜିରୁ ଆସିଲା
ଯେମିତି ଜର୍ମାନୀ ଯେତେବେଳେ ଫାଷ୍ଟ ୱାର୍ଲଡ ୱାର ହାରିଗଲା, ସେକେଣ୍ଡ ୱାର୍ଲଡ ୱାରରେ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିବାର କ୍ଷମତା ଆଉ ବୋଧହୁଏ ଜର୍ମାନୀର ଆସିନଥାନ୍ତା ଯଦି ହିଟଲର ଜର୍ମାନୀର ଲିଡରସିପ ନ ନେଇଥାନ୍ତେ। ଆଉ ହିଟଲରଙ୍କର ସାଇକୋଲୋଜି, ତାଙ୍କର ଚିନ୍ତାଧାରା ହିଁ ସେମିତି ଥିଲା, ତାଙ୍କର ଆଇଡିଓଲୋଜି ବା ସାଇକୋଲୋଜି ଆମେ ଯଦି କହିବା, ତାଙ୍କର ସାଇକୋଲୋଜି ଥିଲା ସେ ଜର୍ମାନୀକୁ ୱାର୍ଲଡର ସବୁଠୁ ବିଗେଷ୍ଟ ପାୱାର ବୋଲି ବନେଇବେ, ଯୋଉଥିପାଇଁ କି ସେ ସେକେଣ୍ଡ ୱାର୍ଲଡ ୱାର ଆଡକୁ ଗଲେ। ସେକେଣ୍ଡ ୱାର୍ଲଡ ୱାର ପଛରେ ଯଦି କାହାର ସବୁଠୁ ବଡ ହାତ ଥାଏ ସେ ହଉଛି ହିଟଲର। ତ ଆମେ ଦେଖିବା ୱାରର ଡିଫରେଣ୍ଟ ଡିଫରେଣ୍ଟ କଜେସ୍ ରହିଛି। ବେଳେବେଳେ ଇକୋନୋମିକ କଜ ପାଇଁ ୱାର ହୁଏ, ବେଳେବେଳେ ସାଇକୋଲୋଜିକାଲ କଜ ପାଇଁ ୱାର ହୁଏ, ବେଳେବେଳେ ପଲିଟିକାଲ ରିଜନ୍ସ ଥାଏ ଯୋଉଥିପାଇଁ କି ଯୁଦ୍ଧ ହୁଏ। ତ ଯୁଦ୍ଧ ଯଦି ଆମେ କ୍ଲଜୱିଜଙ୍କ ଭାଷାରେ ବୁଝିବା, ତାଙ୍କ ଡେଫିନେସନ ଅଫ ୱାର ଇଜ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଏସନ ଅଫ ପଲିଟିକ୍ସ ବାଇ ଅଦର ମିନ୍ସ ଇଜ ୱାର। ଯେତେବେଳେ ରାଜନୀତି ଗୋଟେ ଅନ୍ୟ ଉପାୟରେ କରାଯାଏ ତାହାକୁ ଯୁଦ୍ଧ କୁହନ୍ତି। ଏବଂ ସି ରାଇଟ୍ସ ସେ ବି କହୁଛନ୍ତି ୱାର ଇନକ୍ଲୁଡ୍ସ ବୋଥ ମିଲିଟାରୀ ଆଣ୍ଡ ନନ୍ ମିଲିଟାରୀ ଫ୍ରଣ୍ଟସ୍। ରାଇଟ୍ସ କହୁଛନ୍ତି ୱାର କେବଳ ମିଲିଟାରୀକୁ ଇନଭଲ୍ଭ କରେନି, ନନ୍ ମିଲିଟାରୀ ଫ୍ରଣ୍ଟ ମାନେ ବି ଯୁଦ୍ଧରେ ସାମିଲ ହୁଅନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଯୁଦ୍ଧଟି ହୁଏ ସେତେବେଳେ କେବଳ ଦୁଇ ଦେଶର ଆର୍ମି ବା ଡିଫେନ୍ସ ସିଷ୍ଟମ ଭିତରେ, ମିଲିଟାରୀ ସିଷ୍ଟମ ଭିତରେ ଯୁଦ୍ଧ ହୁଏ ନାହିଁ। ସେଇ ଯୁଦ୍ଧରେ ସିଭିଲିଆନ ମାନେ ମାନେ ସାଧାରଣ ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ନା କୌଣସି ପ୍ରକାରେ ପ୍ରଭାବିତ ହୁଅନ୍ତି, କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୁଅନ୍ତି। ଏବଂ ଦୁଇ ଦେଶର ଅର୍ଥନୀତି କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୁଏ, ଦୁଇ ଦେଶରେ ରାଜନୈତିକ ଅସ୍ଥିରତା ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ, ଦୁଇ ଦେଶରେ ସାଇକୋଲୋଜିକାଲ ଇମ୍ପାକ୍ଟ ପରେ ଇନସିକ୍ୟୁରିଟିର ଗୋଟେ ମାହୋଲ ଆସେ। ତ ୱାର ସବୁ ଦୃଷ୍ଟିରୁ, ସବୁ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ, ସବୁ ଡାଇମେନସନରୁ ଆମ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ବା ଆମ ପାଇଁ ଗୋଟେ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ହେଇକି ଛିଡା ହେଇଛି। ସେଇ ୱାରର କୌଣସି ସିଙ୍ଗଲ କାରଣ ନାହିଁ ଯେମିତି ଆମେ ପଢିଲେ, କିନ୍ତୁ ତିନୋଟି ଲେଭେଲରେ ଆମେ ଯଦି ଏକୁ ଆନାଲିସିସ୍ କରିବା ତାହେଲେ ଆମେ ଭଲରେ ବୁଝିପାରିବା ୱାର କାହିଁକି ହୁଏ। ମେନଲି ୱାରର କଜ ଥାଏ ଇମିଡିଏଟ କଜ ଅର ଲଙ୍ଗ ଟର୍ମ କଜ। ଯେମିତିକି ଆମେ ଯେତେବେଳେ କହିବା ଫାଷ୍ଟ ୱାର୍ଲଡ ୱାର, ତାର ଲଙ୍ଗ ଟର୍ମ କଜ ତ ଗୁଡାଏ ଥିଲା। ଯେମିତିକି ଇଂଲଣ୍ଡ ଆଉ ଜର୍ମାନୀ ଦୁଇ ଜଣ ବହୁତ ପାୱାରଫୁଲ ଥିଲେ ଏବଂ ନିଜର ପାୱାରକୁ ଶୋ କରିବା ପାଇଁ କି ସେ ଗୋଟେ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଖୋଜୁଥିଲେ। ଯେମିତିକି ତାଙ୍କ ଭିତରେ ସବୁ ଆଲାଏନ୍ସ ବନେଇକି, ଟ୍ରିପଲ ଆଲାଏନ୍ସ ଗୋଟେ ବନିଥିଲା, ଟ୍ରିପଲ ଏଣ୍ଟେଣ୍ଟ ଗୋଟେ ବନିଥିଲା। ତ ସେମାନେ ଇଟାଲୀ, ଜର୍ମାନ ଗୋଟେ ଗୋଷ୍ଠୀ ହେଇକି ଥିଲେ, ଅଷ୍ଟ୍ରିଆ ଆଉ ଗୋଟେ ଗୋଷ୍ଠୀରେ ଥିଲେ, ଆଉ ଗୋଟେ ଆଲାଏନ୍ସରେ ଥିଲେ ତମର ଇଂଲଣ୍ଡ, ଫ୍ରାନ୍ସ। ତ ଏମାନେ ଏଗୁଡା ସବୁ ଲଙ୍ଗ ଟର୍ମ ରିଜିନ ଥିଲା ଫାଷ୍ଟ ୱାର୍ଲଡ ୱାରର। କିନ୍ତୁ ଇମିଡିଏଟ ରିଜିନ ହଠାତ୍ କାହିଁକି ଯୁଦ୍ଧ ହେଲା ନା, ହୋଏନ ଅଷ୍ଟ୍ରିଆନ ପ୍ରିନ୍ସ ଫ୍ରାନ୍ସିସ ଫର୍ଡିନାଣ୍ଡ ଯେତେବେଳେ ଅଷ୍ଟ୍ରିଆର ରାଜକୁମାର, ଯିଏ ଆଗକୁ ଯାଇ ରାଜା ହେଇଥାନ୍ତେ, ସେ ଯେତେବେଳେ ସର୍ବିଆରେ ତାଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରି ଦିଆଗଲା ବାଏ ଟେରରିଷ୍ଟ ଗ୍ରୁପ, ଗୋଟେ ଟେରରିଷ୍ଟ ଗ୍ରୁପ ଦ୍ୱାରା ଯେତେବେଳେ ଫ୍ରାନ୍ସିସ ଫର୍ଡିନାଣ୍ଡ, ଯିଏକି ଅଷ୍ଟ୍ରିଆର ରାଜକୁମାର ଥିଲେ, ପ୍ରିନ୍ସ ଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରି ଦିଆଗଲା। ସେଇ ଟାଇମରେ ହିଁ ଅଷ୍ଟ୍ରିଆ ଡିକ୍ଲାର କଲା ସର୍ବିଆ ଉପରେ ୱାର। ତାପରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଅଷ୍ଟ୍ରିଆକୁ ଜର୍ମାନୀ ହେଲ୍ପ କଲା, ଆମର ସର୍ବିଆ ପାଖରେ ଛିଡା ହେଲେ ମାନେ ରଷିଆ, ଫ୍ରାନ୍ସ, ଇଂଲଣ୍ଡ। ତାପରେ ଫାଷ୍ଟ ୱାର୍ଲଡ ୱାର ହେଲା। ତ ଫାଷ୍ଟ ୱାର୍ଲଡ ୱାରର ଦେୟାର ଆର୍ ସୋ ମେନି ଲଙ୍ଗ ଟର୍ମ ରିଜନ୍ସ, ବଟ୍ ଇମିଡିଏଟ ରିଜନ ସବୁବେଳେ ଇମ୍ପାକ୍ଟ ପକାଏ। ତ ୱାରର ଦୁଇଟି ରିଜନ ଥାଏ, ଗୋଟେ ଇମିଡିଏଟ ଆଉ ଗୋଟେ ଲଙ୍ଗ ଟର୍ମ। ସେମିତି ଆଇଡିଓଲୋଜିକାଲ ରିଜିନ, ପଲିଟିକାଲ ରିଜିନ, ଇକୋନୋମିକ ରିଜିନ, ଏମିତି ଗୁଡାଏ କଜେସ୍ ଥାଏ ଯୋଉଥିପାଇଁ ୱାର ହୁଏ। କିନ୍ତୁ ମେନଲି ଆମେ ତମର ସିଲାବସରେ 3 ଲେଭେଲ ଅଫ ଆନାଲିସିସ୍ କଥା କହିଛି, ଯୋଉଥିରେ କହୁଛି ସିଷ୍ଟମ ଲେଭେଲ, ଷ୍ଟେଟ ଲେଭେଲ ଆଉ ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ ଲେଭେଲ। ୱାରକୁ ବୁଝିବାକୁ ହେଲେ, ୱାରର କଜେସକୁ ବୁଝିବାକୁ ହେଲେ, वी हैव टू ଆନାଲାଇଜ ଦିସ୍ 3 ଲେଭେଲ୍ସ। ଏଇ ତିନିଟା ଲେଭେଲରେ, ଏଇ ତିନୋଟି ଲେଭେଲକୁ ଯଦି ଆମେ ଆନାଲାଇଜ କରିବା ତାହେଲେ ଆମେ ବୁଝିପାରିବା ୱାର୍ଲଡରେ ଯୁଦ୍ଧ କାହିଁକି ହୁଏ। ଫାର୍ଷ୍ଟଟା ହେଉଛି ତମର, ଫାର୍ଷ୍ଟ ୱାନ୍ ଇଜ ସିଷ୍ଟମ ଲେଭେଲ ଆନାଲିସିସ୍। System level analysis, it says about the anarchic structure of international system.
आ पूर्व क्लास रे भी आमे अनार्की कथा कहिथिले। Anarchy comes from a word anarchia, which means absence of any central or supreme authority. କୌଣସି ପ୍ରକାର ରାଷ୍ଟ୍ର କୌଣସି ପ୍ରକାର ସରକାର ଯେତେବେଳେ ନଥାନ୍ତି ତାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅରାଜକତାପୂର୍ଣ୍ଣ ସମୟକୁ ଆନାର୍କି ବୋଲି କୁହନ୍ତି। ଏବଂ ଆମ ବିଶ୍ୱ ସ୍ତରରେ କୌଣସି ବିଶ୍ୱ ସରକାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ନାହିଁ। ଦେୟାର ଇଜ୍ ନୋ କନସେପ୍ଟ ଅଫ୍ ୱାର୍ଲଡ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ। ୱାର୍ଲଡରେ କୌଣସି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ନାହିଁ। ଇଣ୍ଡିଆ ଉପରେ ହେଲ୍ପ କରିବାକୁ ଇଣ୍ଡିଆକୁ ଆଉ କିଛି ୱାର୍ଲଡ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ନାହିଁ। ଯେମିତିକି ଆମେ ଓଡ଼ିଶାରେ ରହୁଛେ, ଓଡ଼ିଶାରେ ଯଦି କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହେଲା, ଆମର ଓଡ଼ିଶା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଯଦି କିଛି ଏଥିରେ ଫେଲୋର ହେଉଛି, କୌଣସି ଗୋଟେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମକୁ ଟ୍ୟାକେଲ କରିବାକୁ ଫେଲୋର ହେଉଛି, ସେତେବେଳେ ଦେୟାର ଇଜ୍ ଆୱାର ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ। ଆୱାର ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଇଜ୍ ଦେୟାର ଯିଏକି ଓଡ଼ିଶାକୁ ହେଲ୍ପ କରିବ। କିନ୍ତୁ ଇଣ୍ଡିଆ ଉପରେ ସେମିତି କୌଣସି ୱାର୍ଲଡ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ନାହିଁ ଯିଏକି କୌଣସି ପ୍ରକାର ୱାର ସମୟରେ ବା କୌଣସି ପ୍ରକାର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ସମୟରେ ଇଣ୍ଡିଆକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। ତ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅରାଜକତା ରହିଛି। କୌଣସି ସର୍ବୋଚ୍ଚ କ୍ଷମତା ନାହିଁ ରାଷ୍ଟ୍ର ଉପରେ ଏବଂ ଷ୍ଟେଟ୍ ଇଜ୍ ଦ ଓନ୍ଲି ପ୍ରାଇମେରୀ ଆକ୍ଟର। ରାଷ୍ଟ୍ର ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ସର୍ବୋଚ୍ଚ କର୍ତ୍ତା, ତା ଉପରେ ଆଉ କେହି ନାହାନ୍ତି ଯିଏକି ତାକୁ ଅସୁବିଧା ସମୟରେ, ଯୁଦ୍ଧ ସମୟରେ କିମ୍ବା ବିବାଦ ସମୟରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। ସେଥିପାଇଁ ସବୁ ଷ୍ଟେଟ୍ ଦେ ରିଲାଏ ଅନ୍ ଦେୟାର ସେଲ୍ଫ ହେଲ୍ପ ସିଷ୍ଟମ। ସେମାନେ ସବୁବେଳେ ନିଜେ ନିଜକୁ ହେଲ୍ପ କରିବେ, ଆଉ ତାଙ୍କୁ ହେଲ୍ପ କରିବାକୁ କେହି ନାହାନ୍ତି। ନିଜକୁ କେମିତି ହେଲ୍ପ କରିବା ନା ବାୟ ୱାର୍କିଂ ଅନ୍ ଆୱାର ମିଲିଟାରୀ, by developing our economy, by securing our territory। ଆମେ ଆମର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ହେଉଛି ଆମେ କେମିତି ଇକୋନୋମିକାଲି ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ହବା, ସୋ ଦ୍ୟାଟ୍ ଅନ୍ୟ ଦେଶମାନଙ୍କ ସହ ଆମେ କୌଣସି ପରିସ୍ଥିତିରେ ବି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସହ ସମକକ୍ଷ ହେଇକି ରହିପାରିବା ବା ତାଙ୍କଠୁ ଅଧିକା ଉପରକୁ ଯାଇପାରିବା। ଯେମିତିକି ମିଲିଟାରୀରେ ଆମେ ଜାଣିଛେ ଚାଇନା ଇଜ୍ ଦେୟାର, ଆମେରିକା ଇଜ୍ ଦେୟାର। ସେମାନେ ମିଲିଟାରୀଲି ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ରଖିଛନ୍ତି, ଏୟାରଫୋର୍ସ ତାଙ୍କର ବହୁତ ବଢ଼ିଆ। ଆମ ପାଖରେ ସେତିକି ସିଷ୍ଟମ ଆମକୁ ବନେଇବାକୁ ପଡ଼ିବ, କାହିଁକି ନା ଚାଇନା ଆମର ଶତ୍ରୁ। ଆମେ ଜାଣିଛେ କୋଉ ବି ଟାଇମରେ ଚାଇନା କ୍ୟାନ୍ attack on India। ତ ଇଣ୍ଡିଆ ଜାଣିଛି there is no one to help in the war। ଯେତେବେଳେ ଚାଇନା ଆଟାକ୍ କରିବ 1962ରେ, ଯେତେବେଳେ ଚାଇନା ଇଣ୍ଡିଆ ଉପରେ ଆଟାକ୍ କରିଥିଲା, ସେତେବେଳେ ବି କେହି ସେମିତି ପାୱାର ନଥିଲା ଯିଏକି ଇଣ୍ଡିଆକୁ ହେଲ୍ପ କରିବ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଇଣ୍ଡିଆ ହାରିଲା। କାହିଁକି ହାରିଲା? କାହିଁକିନା ପାୱାର ଇନଇକ୍ୱାଲିଟି ଥିଲା, ଇକୋନୋମିକ ଡିସ୍ପାରିଟି ଥିଲା। ଆମେ ଦୁଇ ଜଣ ସେମ୍ ଲେଭେଲରେ ନଥିଲେ। ଚାଇନା ଆଜି ବି ଚାଇନାର ମିଲିଟାରୀ ଆଉ ଇକୋନୋମି ଆମଠୁ ବହୁତ ଆଗରେ ଅଛି। ତ ଆମକୁ ସେଥିପାଇଁ କି ପାୱାରକୁ ବଢ଼େଇବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଆମକୁ ମିଲିଟାରୀ ଉପରେ କାମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଆମକୁ ଇକୋନୋମିକାଲି ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତ ସିଷ୍ଟମ ଲେଭେଲରେ କହୁଛନ୍ତି କ'ଣ ନା ଯୁଦ୍ଧ ଏଇଥିପାଇଁ କି ହେଉଛି ଦେୟାର ଇଜ୍ ନୋ ୱାନ୍ ଟୁ ସଲ୍ଭ ଦ କନଫ୍ଲିକ୍ଟସ୍। ଯେହେତୁ ବିଶ୍ୱ ସ୍ତରରେ କେହି ନାହିଁ, ୱାର୍ଲଡ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ନାହିଁ ବା ସୁପ୍ରିମ ଅଥରିଟି ନାହିଁ ଯିଏକି ଦେଶମାନଙ୍କ ଭିତରେ ହେଉଥିବା ଝଗଡ଼ାକୁ ସମାଧାନ କରିଦେବ କିମ୍ବା ଦେଶମାନଙ୍କ ଭିତରେ ବିବାଦକୁ ଆସିକି ବୁଝାମଣା କରିଦେବ କିମ୍ବା ଦେଶମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଦେଶ ନିଜର ଅର୍ଥନୀତି, ନିଜର ସାମରିକ ଶକ୍ତି, ନିଜର ରାଜନୀତିକୁ ସବୁବେଳେ ପ୍ରୋଟେକ୍ଟ କରିକି ରଖିବାକୁ ଚାହେଁ ଆଉ ବଢ଼େଇବାକୁ ଚାହେଁ। ଏବଂ ସମସ୍ତେ ୱାର୍ଲଡରେ ଗୋଟେ ଗ୍ରେଟ୍ ପାୱାର ହବାର ରେସ୍ରେ, ପାୱାରଫୁଲ ହବାର ରେସ୍ରେ ଦୌଡୁଛନ୍ତି। କାହିଁକି ନା ଆମେ ସମସ୍ତେ ଚାହେଁ ପାୱାରଫୁଲ ହବା, ସୋ ଦ୍ୟାଟ୍ ଆଉ କୋଉ ଦେଶ ଆମ ଉପରେ ଆଟାକ୍ କରିପାରିବନି। ତ ଏଇ ସବୁ ସମ୍ପର୍କରେ ଯୁଦ୍ଧର ମେନ୍ କାରଣ ଯଦି କହିବା ସିଷ୍ଟମ ଲେଭେଲ କହୁଛି କି ଆମର ୱାର୍ଲଡର ସିଷ୍ଟମ ଯୋଉ ଅଛି ସେଇଟା ଯେହେତୁ ଆନାର୍କି, କେହି ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାକୁ ନାହାନ୍ତି, କେହି ଆମକୁ ଆମ ଦେଶ ଭିତରେ ବିବାଦକୁ ସମାଧାନ କରିବାକୁ ନାହାନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ କି ଯୁଦ୍ଧ ହେଉଛି। And the future wars will be the war of culture, the war of civilization। ଆଗକୁ ଯାଇକି ୱାର ଗୁଡ଼ିକ ଯୋଉ ହବ ସେଟା ଅସ୍ତ୍ର ଶସ୍ତ୍ରର ଯୁଦ୍ଧ ହବ ନାହିଁ, ସେ ହବ ଦୁଇଟି ସଂସ୍କୃତି ଭିତରେ ଯୁଦ୍ଧ, ଦୁଇଟି ସଭ୍ୟତା ଭିତରେ ଯୁଦ୍ଧ, ଯାହାକୁ କି ହାଇଲାଇଟ କରିକି କହିଛନ୍ତି ସାମୁଏଲ ପି ହଣ୍ଟିଂଟନ। Samuel P. Huntington gave the idea of
क्लास ऑफ सिविलाइजेशन से कहउचंती सेकेंड वर्ल्ड वार परे से तांकर कांसेप्ट देइथिले क्लास ऑफ सिविलाइजेशन जो थिरे कहउचंती संस्कृतिर युद्ध हबो आगुको आगुको अस्त्र शस्त्रर युद्ध हबनी एठी जेमति कि हम इंडिया रे हम जानिचे आमे वेस्टर्न ट्रेडिशन को अधिका कोठी ना कोठी फॉलो करूचे जोठी कि हमर रूट कल्चर रूट ट्रेडिशन को हमें भूली जाउचे तो एठी जेतबेले कल्चर युद्ध होची इंडियन कल्चर ऊपर जीति जाउची वेस्टर्न कल्चर आमे इंडिया रे रही कि भी इंडिया रो कल्चर टू अधिका आमे वेस्टर्न कल्चर को जदी फॉलो करिबा इट विल बी द it will be the win of the western culture and it will indian culture will defeat तो war आगो को जाई कि केवल अस्त्र शस्त्र रो युद्ध नुहे it will be the war of cultures also आगो को जाई युद्ध कल्चर रो युद्ध होबा को भी जाउची जेमति इंडिया और चाइना भितरे जदी युद्ध होबो सबटु बड़ युद्ध होची कोन ना द प्रोडक्ट इन चाइनीज प्रोडक्ट the Chinese product are dominated in the Indian markets. तो चाइना को किसी युद्ध करबा दरकार नहीं इंडिया ऊपर चाइना तार प्रोडक्ट इंडिया रे बिक्री करी कि से इकोनॉमिकली निज को पावरफुल बनाउची जोठी इंडिया तार प्रोडक्ट को सेतिकी मात्रा रे कोन क्वालिटी बा क्वांटिटी हिसाब रे सेतिकी मात्रा रे चाइना को बीट करि पारु नाही तो ए प्रकार युद्ध हमें आगु को देखिबा युद्ध एठी no more war is limited to weapons the war will be culture war of cultures war of civilizations war of language जेमति english language is dominated in the whole world विश्व रे तमे जो देश को जाओ english speaking people थिबे but english not our is not our original language our root language our root language केबे भी english नथिला এটা হচ্ছে the war of civilization বুঝি ହେଲା सिस्टम लेवल बुझी पारिलो कि हाँ मैम हाँ तो सिस्टम लेवल मेनली कहूची अनार्किक स्ट्रक्चर ऑफ इंटरनेशनल सिस्टम रो कथा जेहेतु वर्ल्ड सिस्टम होची अनार्किक अराजकतापूर्ण देयर इज नो वर्ल्ड मैम आवाज सुनी हेलो मैम वॉइस सुनी नेटवर्क प्रॉब्लम हो सर that मैम वॉइस सुनी बिल्कुल भी हेलो ଭଏସ ଆସିଲା କି हाँ मैम एबे आसिला ଭଏସ ଆସିଲା କି हाँ मैम एबे वॉइस आसिला ଠିକ ଅଛି स्क्रीन शो होची हाँ मैम then we will see the state level analysis the second level of analysis is state level analysis जोठी हमें देखिबा कि state level analysis रे कोन ना इंटरनेशनल सिस्टम रे anarchic रहिछि किंतु स्टेट माने कोन दे आर worried about their survival they are worried about their power सबु राष्ट्र निजर पावर को बढ़ेबा को चाहंती सबु स्टेट सेमानंकर सर्वाइवल बा सिक्योरिटी को इंपोर्टेंस दबा को चाहंती जोथि पई कि युद्धर गोटे कारण होची नेशनल इंटरेस्ट ऑफ द स्टेट्स नेशनल इंटरेस्ट जहाँ को आम जातीय स्वार्थ बोली कि कहि परिबा बा जातीय लक्ष्य बोली पॉजिटिव जदि पॉजिटिव सेंस रे कहिबा जातीय लक्ष्य
जदि नेगेटिव सेन्स रे कहवा जातीय स्वार्थ प्रत्येकटी देशर गोटे स्वार्थ बा लक्ष्य नहीं कि से काम करे एंड ईच एंड एवरी स्टेट वांट्स टू बी पावरफुल वर्ल्ड रे सबुठु पावरफुल हवा को समस्ते चाहती जेमती कि इंडिया ऑलवेज वांट्स टू ओवरकम चाइना एबे इंडिया पाई कि जेमती इंडिया राष्ट्र रे किए रही चाइना अच्छी तो इंडिया सब बेले चाहे कि टू ओवरकम चाइना एंड दैट्स like China like India China also wants to overcome America कहीं ना चाइना रो बाटर जदि किए अच्छी से होची अमेरिका सेमती अमेरिका भी चाहे से भी पावरफुल हो सो दैट से भी आगु को जाई कि चाइना आ इंडिया सह मैच करिकी रही परिबो बा ना निजरो पोजीशन को से गोटे एस्टैब्लिश करिकी रखी परिबो तो अमेरिका चाइना बा तमे इंडिया रो एग्जांपल जदि नबो समस्ते चाहती पावरफुल होगा को सबु देश केवल तीन जन को तीन जन नुहंती आ प्रत्येक देश चाहती कि निजे पावरफुल होगा की तो पावर और सिक्योरिटी ये दीटा होची सबुठु इम्पोर्टेंट नेशनल इंटरेस्ट सबु देश की तो ये जो पावर रेस रे आमे जतबेले दौड़ुचे आमे समस्ते पावरफुल होगा को चाहूचे निज देशर सिक्योरिटी पाई कि ओरिड अच्छे सेतबेले युद्ध होगा निहाती जेमती कि रशिया और यूक्रेन एबे युद्ध करूचंती काहे कि करूचंती जेतबेले यूक्रेन कहला मु नाटो रो मेंबर हेबी सुना जाउची तो वॉइस जाउची हाँ मैम जेतबेले यूक्रेन कहला कि मु नाटो रो मेंबर हेबी नाटो काहार मिलिटरी अलायंस ना अमेरिका सॉरी रशिया रो सॉरी अमेरिका रो मिलिटरी अलायंस नाटो जोटा कोल्ड वार टाइम रे नाटो को बनेइथिला अमेरिका तो रशिया कहला मोर पड़ोसी राष्ट्र जहाँकि अमेरिकार नाटोर मेंबर हम मुझे छाड़देवी एटा मो सिक्योरिटी ऊपर गोटे थ्रेट आसीजिवो मोर सुरक्षा प्रति गोटे विपद आसीजिवो रशिया डिक्लेयर्ड वार ऑन यूक्रेन तो सबु देश जेहेतु निजर सिक्योरिटी और सर्वाइवल पाई कि अधिका गुरुत्व दियंती एवं पावरफुल होगा को चाहती सेथिपाई कि सबु राष्ट्र निजर सिक्योरिटी जोठी भी हाम्पर हैला जोठी भी निजर पावर हाम्पर हैला से माने युद्ध करिवे जेमिति एग्जांपल होची बांग्लादेश जतबले बांग्लादेश को स्वाधीनता दवा इंडिपेंडेंस दवा को जतबले इंडिया सहाय्य करूथिला सेतबले बांग्लादेश when Bangladesh got independence in 1971 after that Pakistan declared war on इंडिया कहीं ना पाकिस्तान देखिला इंडिया सहाय्य कला बोली बांग्लादेश जीतिला बांग्लादेश इंडिपेंडेंस पाइला बा स्वाधीनता पाइला तो एठी जेतेबेले कोनोसी देशर सर्वाइवल उपरे पावर उपरे कथा आसे सेतेबेले युद्धर प्रश्न आसे जेहेतु ईच एंड एवरी स्टेट वरीड अबाउट देयर नेशनल इंटरेस्ट दे गो फॉर वार सेमानकर जोठी भी सिक्योरिटी हमपर हैला सेमाने युद्ध करूचंती जेतेबेले तांको अधिकारु अधिका पावर दरकार सेमाने युद्ध करूचंती तो युद्धर आउ गोटे कारण होची नेशनल इंटरेस्ट आउ डोमेस्टिक पॉलिटिक्स जदी आमे कहबा काश्मीर को नेकी आम भितरे जो डोमेस्टिक पॉलिटिक्स चलची इंडिया और पाकिस्तान भितरे जोथि पई बारंबार युद्ध हेची आमे अतीत रे देखि जे तीन थर आमे युद्ध करि सल्लेनी 1965 को हो 1971 वार को हो किंबा तमे 1999 वार को सबुथरे देयर इज कश्मीर इज द फैक्टर तो डोमेस्टिक पॉलिटिक्स पाई कि मध्य युद्ध हुए आ गोटे कथा होची हाउ व्हाट टाइप ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम इज केमितिका राजनैतिक व्यवस्था गोटे देशर अच्छी जमती इंडिया इज ए डेमोक्रेटिक कंट्री भारत गणतांत्रिक देश एंड एवरी डेमोक्रेटिक कंट्री लव्स पीस देन वार सबु गणतांत्रिक राष्ट्र प्रिफर करती शांति को युद्ध को नुहे किंतु जोठी गणतंत्र एक्चुअल फॉर्म रे नाही जेमती कि तमे एग्जांपल नियो चाइना रो एग्जांपल नियो पाकिस्तान रो एग्जांपल नियो नॉर्थ कोरिया रो एग्जांपल नियो इराक एंड सीरिया रो ये सबुठी जोठी युद्ध अधिकांश मात्रा रे हुए रशिया रो कथा कुहो जोठी कोठी ना कोठी डेमोक्रेसी हमपर होचे सेठी युद्ध हुए युद्ध अधिका
होची सेई देश मानकरे जोठी गणतांत्रिक व्यवस्था एते सफल भावरे काम करू नाही। इंडिया नेवर अटैक्स ऑन एनी कंट्री। भारत केबे कोनोसी देश ऊपर अटैक करे नाही बिकॉज ऑफ इट्स डेमोक्रेसी डेमोक्रेटिक वैल्यूज। तो आमे माइकल डॉयल जदि गोटे थ्योरी कथा मने पकेबा से कहउचंदी डेमोक्रेटिक पीस थ्योरी। Michael Doyle gave the democratic peace theory in which theory से कहउचंदी सेही थ्योरी रे कोन कहउचंदी ना all the democratic countries are go for peace। जतबळे देखिबा आमे almost all the democratic countries prefer peace। सबु गणतांत्रिक राष्ट्र माने मेनली पीस को ही प्रिफर करंती। तो स्टेट लेवल एनालिसिस रे आमे जानिले तीनोटी कारण जोथि पई कि युद्ध हुए गोटे होची each and every states are focusing on their national interest। domestic politics between two states can be lead to war। political system गणतंत्र थिले डेमोक्रेसी थिले युद्धर चांस कम थाए। अथॉरिटेरियन गवर्नमेंट थिले युद्धर चांस निहाती मात्रा रे बढ़ी जाए। Then we will know about the individual level of analysis। individual level of analysis रे जेमति हमें हिटलर को कथा पढ़िथिले लीडरशिप डिसीजन। आम कंट्री रो लीडर किए से लीडर जदि रैशनली डिसीजन नबो युद्ध कम हबो। जदि इरैशनली डिसीजन नबो ताले युद्धर मात्रा बढ़िबो। मानविकता दृष्टिकोण रु आमे जदि विश्वर शांति कथा भाबिबा जदि आमर जे नेता बा लीडर बा जेमति कि आम देश रे प्राइम मिनिस्टर से जदि रैशनली डिसीजन नेबे ताले युद्ध कम हबो। इरैशनली डिसीजन नेले युद्ध अधिक हबो। हिटलर जेतले लीडर थिले जर्मनी रो तांको पई के सेकंड वर्ल्ड वार हैला। जेमति कि एबे पुतिन रशिया रे अछंती ही प्रिफर्स टू डू वार ऑन अटैक ऑन यूक्रेन। यूक्रेन ऊपर से अटैक करबा को चाहिए तो लीडर ऊपर भी डिपेंड करे गोटे कॉन्फ्लिक्ट को से केमिति मैनेज करिवो। युद्ध द्वारा करिवो डिबेट डिस्कशन द्वारा करिवो पीसफुली करिवो किंबा कॉन्फ्लिक्टफुली करिवो से सब जिनस गोटे लीडर ऊपर डिपेंड करे। जदि इंडिविजुअली आमे देखिबा इंडिविजुअल लेवल रे कहिबा मेनली फेमिनिस्ट माने कहउचंती एग्रेशन इज द मेल सेंट्रिक। एग्रेशन इज ऑलवेज मेल सेंट्रिक। जेतो गोटे मेल थिबो लीडर सेतो बळे एग्रेशन बा वार अधिक हबो। जदि जणे लीडर बा कंट्री रो हेड गोटे स्टेट रो हेड जदि जणे फीमेल थिबो ताले मे बी वार रो चांस कमी जाई पारे बिकॉज़ वुमेन डिड नॉट लव वार और डिड नॉट लव कॉन्फ्लिक्ट। वुमेन केबे भी कॉन्फ्लिक्ट को भलो पाउ नथिले बा एबे भी जदि हमें कहिबा वुमेन आर more peace loving than they go for aggression। तो जहाँ भी हो वार रो तीनिटी लेवल रो हमें कजेस पढ़िबा गोटे होची सिस्टम लेवल आ गोटे होची स्टेट लेवल आ गोटे होची इंडिविजुअल लेवल। तो सिस्टम लेवल रे हमें बुझिले एनार्किक स्ट्रक्चर पाई के वार होची जेहेतु विश्व रे अराजकता अछि सेति पाई युद्ध होची। स्टेट लेवल एनालिसिस रे हमें पढ़िले जेहेतु स्टेट्स आर नेशनल इंटरेस्ट सीकिंग they seeking national interest। समाने सब बळे worried about their national interest। निजर स्वार्थ पूरण करिया पई समस्त चिंतित थांती। सिक्युरिटी और सर्वाइवल तांकर मेन एम पावरफुल हबा होची मेन एम जोथि पई से माने युद्ध करंती। जदि इंडिविजुअल लेवल रे हमें देखिबा लीडरशिप इज वन ऑफ द फैक्टर। जे लीडर अछि तार केमितिका साइकोलॉजी तार से केमितिका पर्सपेक्टिव रे भाबुची। तो सेटा होची आ गोटे इंपोर्टेंट रीजन जेमते एग्जांपल रे हमें कहले जदि जर्मन रो लीडरशिप हिटलर को हाथ रे न रही कि आउ कोनोसी लोकन को हाथ रे थांता आउ कोनोसी लीडर को हाथ रे थांता मे बी हमें सेकंड वर्ल्ड वॉर फेस करि न थांते। जेहेतु देयर वाज हिटलर को साइकोलॉजी बा तांगर फ्रस्ट्रेशन थिला वेस्टर्न कंट्री मानन को ऊपर जोथि पई इंग्लैंड ऊपर पर्टिकुलरली थिला जोथि पई से सेकंड वर्ल्ड वॉर करिया पई चाहिए। तो ए सब जिंस ए तीनोटी लेवल जदि हमें देखुचे मेनली anarchic structure, national interest of the state and leadership decision। These are the three main factors why war happen। ए तीनोटी कारण पई war हुए बोली कुहाउची। आइडियलिस्ट व्यू ऑफ वार जदि हमें देखिबा ए तीनोटी लेवल परे
ଆମର ଆଇडिଆଲିଷ୍ଟ ରିଅଲିଷ୍ଟ ଭ୍ୟू ଅଫ୍ ୱାର୍ ଅଛି। ଆଇडिଆଲିଷ୍ଟ ଭ୍ୟू ଅଫ୍ ୱାର୍ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ନା ଏଥିରେ କୁହାହଉଛି ହ୍ୟୁମାନ ନେଚର ଇଜ୍ ଭେରି ଗୁଡ୍। ଆଇଡିଆଲିଷ୍ଟ ବା ଆଦର୍ଶବାଦୀ ମାନେ କହୁଛନ୍ତି ମନୁଷ୍ୟର ପ୍ରକୃତି ହେଉଛି ବହୁତ ଭଲ। ମନୁଷ୍ୟ କେବେ ବି ଯୁଦ୍ଧ କରିବାକୁ ଚାହେଁନି। ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଅଲୱେଜ୍ ଦ ଗ୍ଲୋବାଲ ଆନାର୍କିକ୍ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର। ଏଇଟା ହିଁ ସବୁବେଳେ ଯେହେତୁ ବିଶ୍ୱ ସ୍ତରରେ ଗୁଡ଼ାଏ ଖରାପ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି ଯୋଉଥିପାଇଁ କି ଯୁଦ୍ଧ ହୁଏ। ଏବଂ ଯୁଦ୍ଧକୁ ଆମେ କେମିତି ହଟେଇ ପାରିବା ନା ଆମେ ଯଦି ନିରସ୍ତ୍ରୀକରଣ କରିବା ବା ବିଶ୍ୱରେ କୌଣସି ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ରହିବାକୁ ଦବା ନାହିଁ ଏବଂ ବିଶ୍ୱ ସ୍ତରରେ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ଲ ଆସିବ, ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ନ୍ୟାୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆମେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବା ଏବଂ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ୍ସ ଯେଉଁମାନେ କି ବିଶ୍ୱରେ ଯୁଦ୍ଧ ନ କରିବା ପାଇଁ କାମ କରିବେ, ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଇଜ୍ ୟୋର ୟୁନାଇଟେଡ୍ ନେସନ୍ which is working for world peace and security, जोटा कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन सेकेंड वर्ल्ड वार पर यूएन आमे बनेइथिले, जहाँकि आज पर्यंत विश्व रे तृतीय विश्वयुद्ध हबाकू देई नाही। आ गोटे होची कलेक्टिव सिक्योरिटी। कलेक्टिव सिक्योरिटी होची कोन ना सामूहिक सुरक्षा। आमे समस्ते समस्तक सुरक्षा पाई कि जदि चिंतित रहिबा ताहाले युद्ध हबो नाही। तो आइडियालिस्ट को कथा आमे जदि मने रखिबा, युद्ध पाई मनुष्य दायी नुहे, बिकॉज मैन द ह्यूमन नेचर इज वेरी गुड, very cooperative, very peaceful. War is caused by the flawed global structure. There are some bad global structure. विश्व स्तर रे बहुत खराब जिनस रहिछि, जेमति गुडाए देश गणतांत्रिक नुहंती, गुडाए देश आतंकवाद को प्रमोट करूछंती, गुडाए देश र स्टेट बोली आमे जहाको कहूचे विश्वर सबु आईन कानून को से माने मानंती नाही। सेमती किछि देशंक पई सेमती किछि व्यवस्थांक पई विश्व में युद्ध होउची। युद्ध पछरे मनुष्यर कोनोसी भूमिका नाही, मनुष्यर नेचर बहुत भलो। एवं आमे युद्ध को प्रिवेंट केमती करि परिबा ना आमे बाय एस्टैब्लिशिंग इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, बाय helping each other in the collective security form, to work for disarmament and to establish international law। एई सबु चारोटी उपाय द्वारा आमे युद्ध को प्रिवेंट करि परिबा बोली आइडियालिस्ट माने कहउचंती। आइडियालिस्ट को व्यू रो पूरा उल्टा, पूरा ऑपोजिट व्यू दउचंती रियलिस्ट माने, वास्तववादी माने। से माने कहउचंती युद्ध निहाती आवश्यक, युद्ध निहाती घटिबो। काहे कि घटिबो ना ह्यूमन नेचर इज पावर सीकिंग। The power seeking human nature is the cause of war, and war is inevitable। युद्ध निहाती हबो, विश्व स्तर रे युद्ध होउची, तार कारण होउची प्रत्येकटी मनुष्य होउची क्षमता लोभी। सबु मनुष्य क्षमता चाहे, जेमती मनुष्य सेमती स्टेट। राष्ट्र कोण आमर मनुष्य मानकर समाहार को आमे पॉपुलेशन कुहे, एवं पॉपुलेशन सह आउ तीनिटा एलिमेंट जोड़ा है गले राष्ट्र, जेमती पॉपुलेशन, टेरिटोरी, गवर्नमेंट एंड सॉवरेनिटी। ए चारोटी एलिमेंट अछि स्टेट रो। तो जेहेतु मनुष्यर प्रकृति होची से क्षमता लोभी, राष्ट्र भी सेमती क्षमता लोभी। क्षमता पाई युद्ध जतबेले करिवा को पड़िबो से माने करिवे। जेमती एबे सिक्युरिटी रो रीजन देखै कि रशिया यूक्रेन ऊपर युद्ध करूची, जेमती कि चाइना आम ऊपर युद्ध करिथिला 1962 रे, जेमती कि काश्मीर को नवा पाई कि पाकिस्तान बारंबार युद्ध करिची। ए सब जिंस काहे कि होची, काहे कि ना आमे समस्त क्षमता लोभी, आमे अधिकार अधिका टेरिटोरी चाहे, आमे निजर सुरक्षा छडा आउ कहार सुरक्षा चाहे नाही, आमे सेल्फिश, आमे इगोइस्टिक, आमे प्रथमे निज कथा भाबे। तो रियलिस्ट माने कहउचंती दो ह्यूमन नेचर इज बैड, is like the human nature, the state of nature is also power seeker। the state of nature राष्ट्र प्रकृति मध्य खराब, राष्ट्र
हेलो। मैम वॉइस आसुनी बिल्कुल भी। हेलो हाँ मैम एबे आसला वॉइस। सुन कोड सुनी ना तुम मैंने कहलो मैम जो रियलिस्ट आपण पढ़ौथिले ना सेठु ही तो हाँ वॉइस कटिया स्टार्ट ହେଇଛି। अच्छा आज बोधे नेटवर्क इश्यू अच्छी जो केमती प्रोब्लेम होछि एबे सुना गला कि हाँ मैम एबे तो सुबह गला। हाँ तो रियलिस्ट व्यू कहूची कि ह्यूमन नेचर इज रेस्पॉन्सिबल फॉर वार पछरे कारण होची मनुष्यर प्रकृति मनुष्यर प्रकृति केमती पावर सिकर ସବୁବେଳେ କ୍ଷମତା ଲୋଭୀ ଆଉ ୱାର ଏଇଥିପାଇଁ କି ଆମକୁ ଆବଶ୍ୟକ ପଡେ କ୍ଷମତା ପୂରଣ ପାଇଁ ଆମକୁ କ୍ଷମତାଶାଳୀ ହବାକୁ ହେଲେ ଯୁଦ୍ଧ ଆମକୁ ଆବଶ୍ୟକ ଏବଂ ହାନ୍ସ ଜେ ମର୍ଗାନ୍ଥଉ ହଉଛନ୍ତି ରିଅଲିଜିମର ବା କ୍ଲାସିକାଲ ରିଅଲିଜିମର ଫାଉଣ୍ଡର ବୋଲି ବା ଫାଦର ବୋଲି ଆମେ ତାଙ୍କୁ କହୁ ସେ କହୁଛନ୍ତି ୱାର୍ଲଡ ପାଇଁ କି ଦେଶ ପାଇଁ କି ପାୱାର ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ନ୍ୟାସନାଲ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ମୋରାଲିଟି ବା ଏଥିକ୍ସ କେବେ ବି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ନୁହେଁ ମୋରାଲିଟି ଏଥିକ୍ସ ହଉଛି ସେକେଣ୍ଡାରୀ କଥା ହଉଛି ମୋରାଲିଟି ଏଥିକ୍ସ ସବୁଠୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ହଉଛି ଆମ ପାଇଁ ପାୱାର ଆଉ ନ୍ୟାସନାଲ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ପାୱାରର କଥା ଆସେ କ୍ଷମତାର କଥା ଆସେ ସୁରକ୍ଷାର କଥା ଆସେ ଯଦି ଯୁଦ୍ଧ କରିବାକୁ ପଡେ ଯୁଦ୍ଧ ଆମେ କରିବା ତ ରିଅଲିଷ୍ଟ ମାନେ କହୁନାହାନ୍ତି କି ଯୁଦ୍ଧ ପାଇଁ କି ବିଶ୍ୱର ଏଇ ଯୋଉ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ବା ବ୍ୟବସ୍ଥାଟି ଦାୟୀ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯୁଦ୍ଧ ପାଇଁ ଦାୟୀ ହଉଛି ହ୍ୟୁମାନ ନେଚର ବୁଝିହେଲା ଶୁଣାଗଲା हाँ मैम ଆଜ୍ଞା सुबह ମ୍ୟାଡ଼ାମ। जाଉଛି ଏବେ। मैम स्क्रीन शेयर होनी बस। ସ୍କ୍ରିନ୍ ଶୋ ହଉନି ना मैम। ଆଚ୍ଛା ଏବେ ଶୋ ହେଲା हाँ मैम एबे ହେଲା। ହଁ आइडियलिस्ट रियलिस्ट को परे आमे जानिबा मार्क्सिस्ट व्यू मार्क्सिस्ट माने बा मार्क्सवादी माने कोन कहउचंती युद्ध विषय रे युद्ध काहे कि हुए अकॉर्डिंग टू मार्क्सिस्ट कार्ल मार्क्स आ पूर्व क्लास रे कहितली कार्ल मार्क्स इज द फाउंडर ऑफ मार्क्सिज्म जर्मन फिलोसोफर कार्ल मार्क्स तो कार्ल मार्क्स बा तांकर मार्क्सिज्म कहउची war arises from capitalism and class conflict war कोन पई आसे ना कैपिटलिज्म बा क्लास कॉन्फ्लिक्ट पई आसे कैपिटलिज्म होची पूंजीवाद पूंजीवाद कोन जेतबळे
ପୁଞ୍ଜି ଜଣଙ୍କ ପାଖରେ ଥାଏ, କିଛି ଗ୍ରୁପ ଅଫ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପଇସା ଅଛି, ଧନ ଅଛି ବା ସମ୍ପତ୍ତି ଅଛି, ଆଉ କିଛି ମାନେ ହଉଛନ୍ତି ପ୍ରପର୍ଟି ଲେସ୍ ବା ତାଙ୍କ ପାଖରେ ପଇସା ନାହିଁ, ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ନାହିଁ। ଆମେ କ୍ୟାପିଟାଲିଜିମ୍ ସେଇମାନଙ୍କୁ କ୍ୟାପିଟାଲିଷ୍ଟ କହିବା ଯୋଉମାନଙ୍କ ପାଖରେ ସମ୍ପତ୍ତି ଅଛି ବା ଯୋଉମାନେ ରିଚ୍ ସୋସାଇଟିରେ। ଯୋଉମାନେ ରିଚ୍ ନୁହନ୍ତି ଆମେ ତାଙ୍କୁ କଣ କହିବା ପୁଅର କ୍ଲାସ୍। ଯେମିତିକି ସୋସାଇଟିରେ ଦୁଇ ପ୍ରକାର କ୍ଲାସ୍ ରୁହେ, ଗୋଟେ ପୁଅର ଆଉ ଗୋଟେ ରିଚ୍। ସେମିତି ବିଶ୍ୱ ସ୍ତରରେ ବି ସେମିତି ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି। କିଛି ହଉଛନ୍ତି ଧନୀ ରାଷ୍ଟ୍ର ଆଉ କିଛି ହଉଛନ୍ତି ଗରିବ ରାଷ୍ଟ୍ର। ଆଉ ଧନୀ ରାଷ୍ଟ୍ର ମାନେ ସବୁବେଳେ ନିଜର ସ୍ୱାର୍ଥ ପୂରଣ ପାଇଁ, ନିଜର ନ୍ୟାସନାଲ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଫୁଲଫିଲ୍ ପାଇଁକି ଦେ ଆର୍ ଏକ୍ସପ୍ଲୋଇଟିଂ ଦ ପୁଅର ଷ୍ଟେଟ୍ସ। ଯେମିତି ନାଉ ଚାଇନା ଇଜ ଏକ୍ସପ୍ଲୋଇଟିଂ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା। ଚାଇନା ଯେମିତି ଏବେ ଶ୍ରୀଲଙ୍କାକୁ ଏକ୍ସପ୍ଲୋଇଟ କରୁଛି ଏବଂ ନିଜର କଣ୍ଟ୍ରୋଲରେ ନେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି। ତ ଏଇ ଯୋଉ ଜିନିଷ ଆମେ ଦେଖୁଛେ ୱାର କ୍ୟାପିଟାଲିଜିମ୍ ପାଇଁ ଆସୁଛି, ପୁଞ୍ଜିବାଦ ପାଇଁକି ହିଁ ଯୁଦ୍ଧ ହଉଛି। ବିଶ୍ୱ ସ୍ତରରେ ଏଇ ଯୋଉ ଇନଇକ୍ୱାଲିଟି ଅଛି ଇନ୍ ଟର୍ମସ୍ ଅଫ୍ ଇକୋନୋମି, ସେଥିପାଇଁ ଯୁଦ୍ଧ ହେଉଛି। ଏବଂ ଯୁଦ୍ଧର କାରଣ ହଉଛି ଏଇଠି କଣ ନା କ୍ୟାପିଟାଲିଷ୍ଟ ସୋସାଇଟି, କ୍ୟାପିଟାଲିଷ୍ଟ ମାଇଣ୍ଡ ସେଟ୍। ଯୋଉଠି ଗୋଟେ ତାରତମ୍ୟ ରହିଛି ଇକୋନୋମିରେ, ଗୋଟେ ହଉଛି ରିଚ୍ ଆଉ ଗୋଟେ ହଉଛି ପୁଅର। ଅଲୱେଜ rich states are exploiting the poor states for their national interest, for their own purpose। ନିଜର ପାୱାର ହାସଲ ପାଇଁକି, ଯେମିତିକି ଚାଇନା ଇଜ ଡୋମିନେଟିଂ ଇଣ୍ଡିଆନ ମାର୍କେଟ। ଚାଇନା ପାଖରେ ସେତିକି କାପାବିଲିଟି ଅଛି, ସେ ଭଲ ପ୍ରଡକ୍ଟ ବନେଇ ପାରୁଛି, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ସେ ଇଣ୍ଡିଆନ ମାର୍କେଟରେ ତମେ ଯାହା ବି ଆଜିକା ଡେଟରେ କିଣ, ଯେକୌଣସି ଜିନିଷ ଯେକୌଣସି ପ୍ରଡକ୍ଟ କିଣ, ତମେ ଦେଖିବ ଚାଇନାର ପ୍ରଡକ୍ଟ ତା ଭିତରେ ଥିବ। ତମେ ଯେକୌଣସି ଜିନିଷ କିଣିକି ଆଣୁଛନ୍ତି, ସୂତାଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ତମେ ଯାହାବି ପ୍ରତିଦିନର ଲାଇଫରେ ୟୁଜ କରୁଛ, ବହୁତ କମ ଇଣ୍ଡିଆନ ପ୍ରଡକ୍ଟ ଆମେ ୟୁଜ କରୁଛେ। ଆମେ ଆମେରିକାନ ପ୍ରଡକ୍ଟ ବହୁତ ୟୁଜ କରୁଛେ, ଆମେ ଚାଇନିଜ ପ୍ରଡକ୍ଟ ବହୁତ ୟୁଜ କରୁଛେ। ଏଇଟା କଣ ପାଇଁ ନା ଦେ ଆର୍ ଦ ରିଚ୍ କଣ୍ଟ୍ରିଜ, ଦେ ହାଭ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ କ୍ୟାପାବିଲିଟି ଟୁ ମେକ୍ ଗୁଡ୍ ପ୍ରଡକ୍ଟସ୍, କ୍ୱାଲିଟେଟିଭ ପ୍ରଡକ୍ଟସ୍। ଯେମିତିକି ଆମେ ଯଦି କହିବା ୟୁଟ୍ୟୁବ ହଉ, ଫେସବୁକ୍ ହଉ, ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ହଉ, ଅଲ୍ ଦ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ, ଏଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ଆମେରିକାର। ବଟ୍ वी आर यूजिंग इट हाईली। ସବୁଠୁ ଅଧିକା ଯଦି ୟୁଜର କୋଉଠି ଥିବେ ଫେସବୁକ୍, ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍, ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମର, ଇଣ୍ଡିଆରେ ଅଛନ୍ତି। ତ ସେମାନେ ଆମଠୁ ଇକୋନୋମି ନେଇ ସେମାନେ ଆହୁରି ରିଚ୍ରୁ ଆହୁରି ରିଚ୍ ହଉଛନ୍ତି, ଆଉ ଆମେ ସେଇଠି ସଫର କରୁଛେ। ଆମର ନିଜର ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ ନାହିଁ, ଆମର ନିଜର ପ୍ରଡକ୍ଟ ଆମ ମାର୍କେଟରେ ବିକ୍ରି ହଉନି। ଆମେ ସମ୍ବଲପୁରୀ ଶାଢ଼ୀ କିଣୁନେ, କାହିଁକି ନା ସେଟାର ପ୍ରାଇସ୍ ବହୁତ ଅଧିକା। ଯୋଉଠିକି ଫ୍ୟାନ୍ସି ଶାଢ଼ୀ ଗୁଡ଼ିକ ଯୋଉଟା ବାହାର ଦେଶରୁ ବା ଅଲଗା ଚାଇନିଜ ପ୍ରଡକ୍ଟ ଗୁଡ଼ିକ ଦେଖିବ, ବହୁତ ଶସ୍ତାରେ ତମେ କିଣିଦବ। ନୋକିଆ କାହିଁକି ଇଣ୍ଡିଆରେ, ନୋକିଆର ଫୋନ୍ କାହିଁକି ଆଜି ଚାଲିଲା ନାହିଁ? ବିକଜ ଅଫ୍ ଦ ଓପୋ, ଭିଭୋ, ଯାହା ବି ସବୁ ଏବେ ୟୁଜ କରୁଛେ ଆମେ ଫୋନ୍ ସମସ୍ତେ, ଏ ସବୁ ବହୁତ କମ ପଇସାରେ ସେଇ ଫିଚର ଦେଇଦେଲା ଯୋଉଟା ନୋକିଆ ବହୁତ ଅଧିକା ପଇସାରେ ଦଉଥିଲା। ତ ଆମ ଇଣ୍ଡିଆର ପ୍ରଡକ୍ଟ ଗୁଡ଼ିକ ଧୀରେ ଧୀରେ ବନ୍ଦ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି, ଧୀରେ ଧୀରେ ନିଜର ଅସ୍ତିତ୍ୱ ହରାଇ ଦଉଛନ୍ତି, ଯୋଉଠିକି ଚାଇନା ଆମ ମାର୍କେଟ ଉପରେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିଛି। ତ ୱାର ଆମେ ଯେମିତି ଜାଣିଛେ, ୱାର କେବଳ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ରର ଯୁଦ୍ଧ ନୁହେଁ। ୱାର ବେଳେ ବେଳେ ଆମ ପ୍ରଡକ୍ଟକୁ ହରେଇବା ହଉ, ଆମର କଲଚରକୁ ହରେଇବା ହଉ, ଆମେ ଇଣ୍ଡିଆନ ଫୁଡ ଛାଡ଼ିକି ଚାଇନିଜ ଫୁଡ ଖାଇବାକୁ ପସନ୍ଦ କରେ, ଆମେ ପିଜ୍ଜା ବର୍ଗର ଖାଇବାକୁ ପସନ୍ଦ କରେ, ଯୋଉଟାକି ଆମେରିକାନ ଫୁଡ। ଆମେ ହଲିଉଡ ଦେଖିବାକୁ ଭଲ ପାଏ, ବଲିଉଡ ଦେଖିବାକୁ ଆମେ ଭଲ ପାଉନେ। ତ ବଲିଉଡ ଆମର ମୁଭି ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି, ବଟ୍ वी प्रिफर टू सी हॉलीवुड मुवीज। तामाने आम कल्चर उपरे एठी जीति जाउचंती अमेरिकन कल्चर। आम फूड उपरे डोमिनेंट होउची चाइनीज फूड। एटा तो होउची युद्ध, एटा होउची मॉडर्न डे वार। आजिका डेट रो वार कोन? द वार इज नॉट लिमिटेड विथ वेपन्स, द वार इज not limited with weapons or arms। केवल युद्ध अस्त्र शस्त्र दुईटी देशर मिलिटारी भितर ही केवल युद्ध सीमित नहीं। आजिका डेट रे युद्ध संस्कृतिर भी हेई पारे, युद्ध लैंग्वेज रो भी हेई पारे, युद्ध आमर खाद्यर पोशाकर
ମୁଭିଜ ର ସବୁଥିର ଯୁଦ୍ଧ। ତ ମାର୍କ୍ସିଷ୍ଟ ଭ୍ୟୁ କହୁଛି ଯୁଦ୍ଧ ହବାର କାରଣ କେବଳ ହଉଛନ୍ତି କ୍ୟାପିଟାଲିଷ୍ଟ ଧନୀ ରାଷ୍ଟ୍ର ମାନେ, ସେଇମାନେ ହିଁ ଗରିବ ରାଷ୍ଟ୍ର ମାନଙ୍କୁ ଏକ୍ସପ୍ଲୋଏଟ କରୁଛନ୍ତି, ଯାହା ଫଳରେ ଯୁଦ୍ଧ ହଉଛି। ବୁଝିହେଲା ମାର୍କ୍ସିଷ୍ଟ ଭ୍ୟୁ? ହଁ ମ୍ୟାମ୍। ଦେନ୍ ଆମର ଆଉ ଗୋଟେ ଥିଓରି ଆସିଲା ଜଷ୍ଟ ୱାର୍ ଥିଓରି, ଯୋଉଥିରେ ଏ ସବୁଠୁ ଗୋଟେ ଅଲଗା କଥା କୁହାଗଲା ଜଷ୍ଟ ୱାର୍ ଥିଓରିରେ। ଏଠି କୁହାଗଲା କି ୱାର୍, ଆମେ ତିନିଟା ଯାକ ପୂର୍ବରୁ ପଢିଥିଲେ ଯେମିତି ଆଇଡିଆଲିଷ୍ଟ ହଉ, ରିଅଲିଷ୍ଟ ହଉ, ମାର୍କ୍ସିଷ୍ଟ ହଉ, ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଯୁଦ୍ଧ ଏଇ କାରଣ ପାଇଁ ହଉଛି, କିନ୍ତୁ ଯୁଦ୍ଧ ଦରକାର ନାହିଁ, ଯୁଦ୍ଧ ଠିକ ନୁହେଁ, ଯୁଦ୍ଧ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଆଭଏଡ କରିବା ଦରକାର। କିନ୍ତୁ ଜଷ୍ଟ ୱାର୍ ଥିଓରି କହୁଛି ନାଇଁ ଯୁଦ୍ଧ ଆଭଏଡ କରିହବନି, ଯୁଦ୍ଧ ଦରକାର। ଯୁଦ୍ଧ ଆମେ କହିବା ୱାର୍ ଇଜ ନେସେସରୀ, କାହିଁକି ନେସେସରୀ? ଫର୍ ସେଲ୍ଫ ଡିଫେନ୍ସ। ଯେତେବେଳେ କିଏ ଆମ ଉପରେ ଆଟାକ୍ କରୁଛି ଆମକୁ ନିହାତି ତାକୁ ପ୍ରତି ଆକ୍ରମଣ କରିବାକୁ ପଡିବ। ଯେତେବେଳେ ପାକିସ୍ତାନ ଇଣ୍ଡିଆ ଉପରେ ଆଟାକ୍ କରୁଛି, ଇଣ୍ଡିଆ ହାଭ୍ ଟୁ ଆଟାକ୍ ଅନ୍ ପାକିସ୍ତାନ। ତ ଏଇଠି ୱାର୍ ଇଜ ଜଷ୍ଟ, ୱାର୍ ଇଜ ନଟ୍ ବ୍ୟାଡ୍ ଥିଙ୍ଗ, ୱାର୍ ଇଜ ନଟ୍ ଇମୋରାଲ। ଏଇଠି ଯୁଦ୍ଧ ଅନୈତିକ ନୁହେଁ, ଯୁଦ୍ଧ ନୈତିକ। ଆମକୁ ଆମ ସିକ୍ୟୁରିଟି ପାଇଁ, ଆମର ସର୍ଭାଇଭାଲ ପାଇଁ, ଆମ ବର୍ଡରକୁ, ଆମର ସୀମାକୁ, ଆମର ଟେରିଟୋରିକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଆମକୁ ଯୁଦ୍ଧ କରିବାକୁ ପଡିବ। ବିକଜ ଷ୍ଟେଟ୍ସ ହାଭ୍ ଦ ସଭରେଣ୍ଟି, ସବୁ ରାଷ୍ଟ୍ରର ସର୍ବୋଚ୍ଚ କ୍ଷମତା ରହିଛି। ଯଦି ଆଉ କୌଣସି ରାଷ୍ଟ୍ର ଆସି ଆମ ଉପରେ ଇଣ୍ଟରଫିୟର କଲା ବା ଆମ ଦେଶର ସୀମା ଉପରେ, ଆମ ଦେଶର ଭୂଖଣ୍ଡ ଉପରେ ଇଣ୍ଟରଫିୟର କଲା, ଆମେ ତାକୁ ତାର ଜବାବ ଦବା ବା ତାକୁ ରେସ୍ପନ୍ସ ଦବା ବା ତା ଉପରେ ଆଟାକ୍ କରିବା ବା ତାକୁ ଯୁଦ୍ଧରେ ହରେଇବା, ସେଇଟା ହଉଛି ଆମର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଦେଶର ଏଇଟା ହଉଛି କର୍ତ୍ତବ୍ୟ, ଏଇଟା ହଉଛି ରେସ୍ପନ୍ସିବିଲିଟି ଅଫ ଇଚ୍ ଆଣ୍ଡ ଏଭ୍ରି ଷ୍ଟେଟ୍ ଟୁ ପ୍ରୋଟେକ୍ଟ ଦ ଟେରିଟୋରି, ଟୁ ପ୍ରୋଟେକ୍ଟ ଦ ବର୍ଡର from the external aggression। ଯେମିତି କୌଟିଲ୍ୟ କହୁଥିଲେ, ଆମର ଇମିଡିଏଟ୍ ନେବର ଇଜ ଆୱାର ଏନିମି। ସବୁବେଳେ ତମ ପାଖ ପଡୋଶୀ ହିଁ ତମର ଶତ୍ରୁ ହେଇଥାଏ, ସବୁଠୁ ବଡ ଶତ୍ରୁ ସବୁବେଳେ ତମର ପଡୋଶୀ ହିଁ ହେଇଥାଏ। ଯେମିତି ପାକିସ୍ତାନ ଆମର ସବୁଠୁ ପାଖ ପଡୋଶୀ, ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନ ହିଁ ସବୁଠୁ ଅଧିକା ଥର ଇଣ୍ଡିଆ ଉପରେ ଆଟାକ୍ କରିଛି। କିନ୍ତୁ ଏଇଟା କଣ ଆମ ପଡୋଶୀ ଭାବିକି ଆମେ ତାକୁ ଛାଡିଦବା ଜଷ୍ଟିଫାଇଡ କି ହଁ ତୁ ଆସେ କାଶ୍ମୀରକୁ ନେଇଯା, ଆମ ଉପରେ ଆଟାକ୍ କରି କାଶ୍ମୀରକୁ ନେଇଯା? ସେଟା ତ କୌଣସି ରାଷ୍ଟ୍ର କରିପାରିବ ନାହିଁ, କାହିଁକି ନା ସବୁ ଷ୍ଟେଟ୍ ର ସଭରେନ୍ ପାୱାର ଅଛି, ସର୍ବୋଚ୍ଚ କ୍ଷମତା ଅଛି। ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ କି ନିଜ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଦେଶ ପାଇଁ କି ନିଜର ସୀମାର ସୁରକ୍ଷା, ନିଜ ଭୂଖଣ୍ଡର ସୁରକ୍ଷା ହେଉଛି ତାଙ୍କର ନୈତିକ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ, ଜଷ୍ଟିଫାଏଡ ରେସ୍ପନ୍ସିବିଲିଟି ବା ମୋରାଲ ରେସ୍ପନ୍ସିବିଲିଟି, ଯୋଉଥିପାଇଁ କି ଆମେ ସେଲ୍ଫ ଡିଫେନ୍ସ କରିବା। ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ ଉପରେ ବା ଗୋଟେ ମନୁଷ୍ୟ ଉପରେ କି ଆଟାକ୍ କରୁଛି, ତାର କାମ ହଉଛି ସେ ଦେଖିବନି କୋଉଟା ଠିକ କୋଉଟା ଭୁଲ, ସେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ନିଜକୁ ବଞ୍ଚେଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ, ସେଇଟା ହଉଛି ତାର ଜଷ୍ଟିଫାଏଡ ରେସ୍ପନ୍ସ। ତମକୁ ଯଦି କିଏ ବାଡଉଛି ତମେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଗୋଟେ ରେସ୍ପନ୍ସ ଦବ, ତମେ ଚୁପ ହେଇ ବସି ପାରିବନି। ଆମେ ଆଜି ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ କଥାରେ ବିଲିଭ କରିପାରିବାନି କି ଗୋଟେ ଗାଲରେ ଯଦି ଜାବଡା କିଏ ମାରୁଛି ଆମେ ଆଉ ଗୋଟେ ଗାଲ ଦେଖେଇଦବା, ସେଇଟା ଜଷ୍ଟିଫାଏଡ ରେସ୍ପନ୍ସ ବିଲକୁଲ ହବନି। ଆଜିକା ଡେଟରେ ଆମେ ଏଥିକାଲି ସବୁବେଳେ ଆମ ନିଜର ଯେତିକି କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଅଛି, ଯେମିତି ଗୋଟେ ଷ୍ଟେଟର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ହଉଛି, ମୋରାଲ ରେସ୍ପନ୍ସିବିଲିଟି ହଉଛି ସେଇ ଦେଶକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିବା। ଆଉ ଯଦି କିଏ ଏକ୍ସଟର୍ନାଲି ଆମ ଉପରେ ଆଟାକ୍ କରୁଛି, କୌଣସି ଦେଶ ଯଦି ଆମର ଭୂଖଣ୍ଡ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରୁଛି, ତାହେଲେ ଆମ ଦେଶର ମୋରାଲ ରେସ୍ପନ୍ସିବିଲିଟି ହଉଛି ଯୁଦ୍ଧ କରିବା। ଏବଂ ଏଇଠି ଯୁଦ୍ଧ ଭୁଲ କଥା ନୁହେଁ, ୱାର୍ ଇଜ ଜଷ୍ଟିଫାଏଡ, ୱାର୍ ଇଜ ନେସେସରୀ and war is the priority। ବୁଝିହେଲା ଜଷ୍ଟ ୱାର୍ ଥିଓରି? ଆଜ୍ଞା ମ୍ୟାଡ଼ାମ। ତ ୱାର୍ ଆମେ ଯଦି କହିବା ୱାର୍ ନେସେସରୀ ବୋଲି ଜଷ୍ଟ ୱାର୍ ଥିଓରି କହିଲା। ଆଇଡିଆଲିଷ୍ଟ ମାନେ କହୁଛନ୍ତି ୱାର୍ ଏଇଥିପାଇଁ ହଉଛି ଯେହେତୁ ବିଶ୍ୱ ସ୍ତରରେ ଗୋଟେ ମନ୍ଦ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି, ଟେରୋରିଜିମ ରହିଛି, ଆମର
केते गुड़िए देश गणतंत्र रे बिलीव करू नाहंती, केते गुड़िए देश अछंती जो माने विश्वर आईन को मानु नाहंती एवं युद्ध को प्रिवेंट करबा पई हेले हमको कोन करबा को पड़िबो ना इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस बने पड़िबो जेमती यूनाइटेड नेशन हमें तयारी करिचे, आमे इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जो थे कि विश्व स्तर रे इंटरनेशनल लॉ रहिबो, एई लॉ गुडी को सब देश माने मानिबे हमरो जेमती यूनाइटेड नेशन रे 193 कंट्री मेंबर अछंती से 193 राष्ट्र मानिबे विश्व रे जहा जहा सब आईन कानून अछि तापरे जाई युद्धर परिणाम परिमाणटा कमिबो, युद्धर नंबर कमिबो जोटा कि कमिची नो डाउट सेकेंड वर्ल्ड वार पर आम आज भी 2025 सुधा कौन सी 1945 रे एंड होता सेकेंड वर्ल्ड वार आज 2025 सुधा आम थर्ड वर्ल्ड वार देखने इट इज ओनली ड्यू टू यूनाइटेड नेशन केवल यूनाइटेड नेशन पाई कि सब पॉसिबल हो पारि कहीं विश्व स्तर रे गोटे आईन व्यवस्था आसी एवं सबु देश भितर जो बद होची शांतिपूर्ण बुझामणा पाई कि भी यूनाइटेड नेशन काम करुची ता छड़ा जदि आम रियलिस्ट को व्यू देखिले सब स्टेट होचंदी पावर सिकर समस्ते पावर चाहती समस्ते सिक्योर रहिया को चाहती सेथि पई तांको पावर ऊपर जदि कि अटैक कला ताहाले से माने युद्ध करिवे आ वार एठी आवश्यक हमरो नेशनल इंटरेस्ट को फुलफिल करिया पई हमको पावरफुल बनिया पई हमरो सिक्योरिटी पई की एडा कुहा गला रियलिस्ट मानक द्वारा हांस जे मॉर्गन थाउ जे कि फादर ऑफ क्लासिकल रियलिज्म से कहउचंती तापरे आमे देखिथिले मार्क्सिस्ट व्यू रे कार्ल मार्क्स को मार्क्सिज्म रे कुहा गला वार एथि पई होची काहे कि ना विश्व स्तर रे इकोनॉमिकल डिफरेंसेस रहिची रिच और पुअर रो कांसेप्ट रहिची एंड ईच रिच स्टेट्स एक्सप्लॉइटिंग द पुअर स्टेट जेतिकी धनी राष्ट्र माने रहिचंती से माने निजर स्वार्थ पूरण पई कोठी ना कोठी पुअर बा गरीब राष्ट्र मानकु लोन देकी हो किंबा तांको देश रे इंटरफियर करिकी हो कोठी ना कोठी डोमिनेंस क्रिएट करूचंती जेमति चाइना हम इंडिया रो मार्केट ऊपर डोमिनेंस क्रिएट करिछि जेमति चाइना पाकिस्तान रे डोमिनेंस क्रिएट करिछि लोन देई देई सॉरी पाकिस्तान कहूछि श्रीलंका रे डोमिनेंस क्रिएट करिछि लोन देई देई की आज श्रीलंका चाइना रो लोन रे डुबी के अछि जोथि पई कि चाइना रो डोमिनेंस एबे बढ़ी चलछि श्रीलंका रे तो एटा कोन पई होछि बिकॉज़ चाइना हैज ऑल द मनी पावर जोथि पई कि से एक्सप्लोर से मनी पावर को यूज करी एक्सप्लॉइट करी चलीछि इंडिया थारु तार सब इमीडिएट नेबर जेमति पाकिस्तान तमरो श्रीलंका हला नेपाल हला भूटान हला एमाने सब बेले इंडिया रो रिलेशन तार नेबर सब बहुत भलो किंतु एबे धीरे धीरे चाइना रो इंटरफेरेंस परे इंडिया रो जो लीडरशिप ता थिला साउथ एशिया रे बा इंडिया रो जो रेस्पॉन्स ता थिला तार नेबर को ठारू सेटा धीरे धीरे कमी चलीछि इंडिया रो नेबर माने अधिक अट्रैक्ट होचंती चाइना आडू को ना कि इंडिया आडू को तो एई सब रो कारण होची कैपिटलिस्ट सोसाइटी कैपिटलिस्ट वर्ल्ड जोठी पूंजीपति माने बा पूंजीपति राष्ट्र माने गरीब राष्ट्र मानकु एक्सप्लॉइट करूचंती जोथि पई युद्ध होची एवं जस्ट वार थ्योरी आमे पढिले जोथि रे कुहा गला कि वार इज जस्टिफाइड फॉर सेल्फ डिफेंस इट इज द मोरल रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ईच एंड एवरी स्टेट to protect their state, to protect their boundary, to protect their territory. बुझेला? हाँ मैम हाँ तापर आमे पढिबा टाइप्स ऑफ वार केते प्रकार रो आ को प्रकार रो वार आमे आज पर्यंत देखिछे वर्ल्ड रे वार मेनली जदि आमे कहिबा आगुरु पुराना युद्ध को जोगुड़ा को फर्स्ट वर्ल्ड वार बा सेकेंड वर्ल्ड वार पूर्वरु जेतिकी युद्ध हेछि सेतबेले न्यूक्लियर वेपन आसी नथिला न्यूक्लियर वेपन रो इन्वेंशन सेकेंड वर्ल्ड वार बेलको हैला जहा को आमे आणविक अस्त्र शस्त्र बोली कहू ता पूर्वरु जे युद्ध गुडी को होतला ताको आमे कन्वेंशनल वार कहउतले किंतु न्यूक्लियर वार आसला परे आमे ताको न्यूक्लियर वेपन इन्वेंट हैला परे आमे एबे सब वार को
न्यूक्लियर वार बोली कहूची। तो वार विभिन्न विभिन्न टाइप रो अछि, मेनली टोटल वार और लिमिटेड वार, कन्वेंशनल वार, न्यूक्लियर वार। एतिक वार विषय रे तमर यूनिट 5 रे कहैछि टोटल वार वर्सेस लिमिटेड वार, कन्वेंशनल वार, न्यूक्लियर वार। एतिकी वार रो टाइप आमे देखिबा। जेमति कि टोटल वार कोन? प्रथम जिनस होची टोटल वार इज ऑल्सो नोन एज डिस्ट्रक्टिव वार। डिस्ट्रक्टिव वार बोली कहा जाए टोटल वार को, बा जनरल वार बोली कहा जाए। एई युद्ध रे केवल दुई देशर मिलिटारी भितरे युद्ध हुए नाही। एई युद्ध रे समस्ते अफेक्टेड हुअंती। एई युद्ध रे सब प्रकार वेपन्स रो यूज करा जाए। एई युद्ध रे এই যুদ্ধর পরিণাম বহুত মাত্রাରେ ভয়ঙ্করଥାଏ ଏବଂ ଆମେ ଯୋଉ କନଭେନସନାଲ ୱାର ଦେଖୁଥିଲେ ତାଠୁ ଏଇ ଯୁଦ୍ଧ ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ଅଲଗା। ଟୋଟାଲ ୱାର ର ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ହଉଛି ଫାର୍ଷ୍ଟ ୱାର୍ଲଡ ୱାର ଆଣ୍ଡ ସେକେଣ୍ଡ ୱାର୍ଲଡ ୱାର। ଏଇଠି କେବଳ ଯୁଦ୍ଧ ଦୁଇ ଦେଶ ଭିତରେ ସୀମିତ ରୁହେ ନାହିଁ, पूरा वर्ल्ड बा टोटली एवरी कंट्री एवरी स्टेट अफेक्टेड बाय द वार। तो टोटल वार होची सबुठु बिगेस्ट फॉर्म ऑफ वार। जदि सबुठु बड़ युद्ध आमे काहाकू कहबा तार ना आमे देई परिबा टोटल वार बा जनरल वार बा डिस्ट्रक्टिव वार। एई युद्ध गुड़िक केवल दुई देश भितर सीमित रुहे नाही, टोटल वर्ल्ड को ये अफेक्ट करे एवं एई वार रे समस्ते अफेक्टेड हुअंती। सबु प्रकार वेपन्स रो यूज हुए। एई वार रे थ्रेट रो मात्रा अधिका थाए बा ग्लोबल थ्रेट आमे जाऊ कोचे भय अधिका थाए। इकोनॉमी पॉलिटिक्स सबु ऊपर यह प्रभाव पकाए। जेमति कि फर्स्ट वर्ल्ड वार सेकेंड वर्ल्ड वार रो एग्जांपल आमे नेइचे, जोथरे बहुत लोक मृत्युवरण करथिले एवं बहुत लोक सेथिरे मध्य जो आघात हुअंती बहुत खराब सिचुएशन रे। आउ हमर अर्थनीति सबु देशर अर्थनीति तळकू खसिथिला, राजनीति रे अस्थिरता देखिबाकू मिलिला एवं सेई एतिकी छोट जिंस नथिला। आ सहित हम परिवेश भी बहुत मात्रा रे खराब हेइथिला, एनवायरनमेंट मध्य पॉल्यूटेड हेइथिला। तो ए सबु युद्ध गुडी को आमे ना देई परिबा टोटल वार बोली बा जनरल वार बोली। जो युद्ध गुडी करे युद्ध केबे भी लिमिटेड नाही दुई देश भितरे बा दुई तीनोटी देश भितरे। ए युद्ध को आमे ग्रेट वार बा वर्ल्ड वार बोली मध्य ना देई परिबा। दिस वार्स आर मोर डिस्ट्रक्टिव इन नेचर। ता परे जदि आमे कहिबा लिमिटेड वार रो कथा, लिमिटेड वार कोन ना दुई देश भितरे सीमित, जोठी बहुत जन प्रभावित होउनांती से युद्ध रे। ए युद्ध रे किछिटा रेस्ट्रिक्शंस थाए, जेमति कि आमे युद्ध दुई देशर मिलिटारी भितरे हबो। युद्ध रे कोनोसी प्रकार सिविलियन कर कोनोसी क्षति करा जिवो नाही बा साधारण लोकन को ऊपर कोनोसी क्षति करा जिवो नाही। दुई देशर आर्मी दुई देशर नेवी बा एयरफोर्स भितरे युद्ध हबो। इट इज लिमिटेड टू डिफेंस ओनली एवं दुई देश न्यूक्लियर वेपन रो प्रयोग करिवो नाही एवं दुई देशर ज्योग्राफी रिसोर्सेस एथिरे कोनोसी इकोनॉमी एथिरे अफेक्टेड हबो नाही। तो लिमिटेड वार जेमति रशिया यूक्रेन वार चलछि, जेमति इंडिया पाकिस्तान वार हेइथिला, एगुडा को हमें एग्जांपल देई परिबा लिमिटेड वार। इंडिया पाकिस्तान युद्ध जेतेबेले हेइथिला सेतेबेले इंडिया और पाकिस्तान केवल अफेक्टेड हेइथिले। इवन इंडिया रो साधारण नागरिक बा पाकिस्तान रो साधारण नागरिक माने एथिरे काहा ऊपरे अटैक करा जाऊ नथिला। द वार इज बिटवीन द आर्मी ऑफ टू स्टेट्स। दुई देशर आर्मी भितर डिफेंस भितर ए युद्ध हटिथिला। तो ए युद्ध बहुत गुडाए बड़ डिस्ट्रक्शन आड़कू निये नाही बा आर परिणाम अधिक भयंकर न थाए जेतिकी भयंकर थाए हमर टोटल वार बा जनरल वार, जहाँ को आमे अदरवाइज मध्य डिस्ट्रक्टिव वार बोली कहिए, जहार एग्जांपल होची फर्स्ट वर्ल्ड वार एंड सेकेंड वर्ल्ड वार। बुझी पारलो लिमिटेड वार और जनरल वार?
हाँ मैम। बुझिला कि हाँ टोटाल वार मैम। कोन ना जेतबळे समस्त हेतिर अफेक्ट हुअंती जेतबळे वार दुई देश भितर लिमिट हे कि रुहेनी जेतबळे वार विश्व उपरे इफेक्ट पकाए केवल दुई देश उपरे नुहे पूरा वर्ल्ड को अफेक्ट करे पॉलिटिक्स को अफेक्ट करे इकोनॉमी को अफेक्ट करे एनवायरनमेंट को अफेक्ट करे ताको हमें डिस्ट्रक्टिव वार बा गोटे ध्वंसात्मक युद्ध बा टोटल वार बोली कहे एग्जांपल इज फर्स्ट वर्ल्ड वार एंड सेकंड वर्ल्ड वार किंतु लिमिटेड वार कोन लिमिटेड वार इज लिमिटेड बिटवीन टू स्टेट्स दुई देश भितर सीमित थाए किछटा रेस्ट्रिक्शन थाए आमे एया करबानी जेमति न्यूक्लियर वेपन रा आमे प्रयोग करबानी आमे एनवायरनमेंट को हार्मफर करबानी आमे साधारण लोकन को ऊपर अटैक करबानी आमे केवल दुई देशर मिलिटरी भितरे युद्ध जेमति इंडिया पाकिस्तान युद्ध होइतिला जेमति कि रशिया यूक्रेन वार चलीची दिस वार्स आर लिमिटेड आर बहुत बहुत ध्वंसात्मक परिणाम केबे भी वर्ल्ड ऊपर न थाए आउ तापरटी होची न्यूक्लियर वार आणविक युद्धर आरंभ प्रथमे आमे वर्ल्ड रे जानिले न्यूक्लियर वेपन अच्छी बोली अमेरिका पाखरे when the second world war ended with a very negative note जेतबळे द्वितीय विश्व युद्धर एंड हैला केमती एंड हैला ना लास्ट पर्यंत जर्मनी सरेंडर करिनेला जेतबळे जर्मनी हारिला जर्मनी सरेंडर करदेला केवल जापान इज द कंट्री हु इज नॉट सरेंडरिंग जेतबळे जापान सरेंडर करू नथिला सेकेंड वर्ल्ड वार शेष हबार ना नौ नथिला सेकेंड वर्ल्ड वार 1939 रु आरंभ हैला अगस्त 1945 पर्यंत चलीथिला एवं सेई पर्यंत मध्य जापान सरेंडर करू नथिला एवं जो पर्यंत जापान सरेंडर न करिवो युद्ध सेमति चलीथिबो जहा द्वारा कि जापान को सरेंडर करिया पई बाध्य करिया पई अमेरिका कौन कला जापान रो दुईटी सहर जोटा कि मेन सिटी थिला जापान रो हिरोशिमा एंड नागासाकी टू एटम बम्स दुईटी न्यूक्लियर बम पका गला हिरोशिमा उपरे गोटे नागासाकी उपरे गोटे इन अगस्त 6 एंड अगस्त 9 अगस्त 6 और अगस्त 9 रे एवं दुईटी न्यूक्लियर वेपन रो ना थिला तमरो लिटिल बॉय एंड फैट मैन आमे से लिटिल बॉय और फैट मैन जो ना सुनिचे तार ना को जस्टिफाई करेनी तार परिणाम जेतिकी सुंदर ए दुईटी एटम बम रो ना थिला सेतिकी भयंकर तार परिणाम थिला दुईटी सहर जापान रो हिरोशिमा और नागासाकी ध्वंस पाई गला जहा द्वारा कि जापान इमिडिएटली सरेंडर कला और सेकेंड वर्ल्ड वार एंड हैला तो सेकेंड वर्ल्ड वार एंड करिवा पई न्यूक्लियर वेपन रो प्रथम प्रयोग विश्व रे हेइथिला बाय अमेरिका ऑन जापान एंड द टू सिटीज हिरोशिमा और नागासाकी जहा कि एबे पर्यंत मध्य এই ভয়ঙ্কর परिस्थिति भयंकर अतीत भितरु बाहरी नाही तो न्यूक्लियर वेपन आर वेरी डेंजरियस नॉट फॉर the people it is for plants it is for animals समस्तଙ୍କ ପାଇଁ ଆମର ଲୋକମାନେ କେବଳ ଧ୍ୱଂସ ହେଇଯିବେନି ଗଛଲତା ଧ୍ୱଂସ ହେଇଯିବ ଆମ ପରିବେଶ ଧ୍ୱଂସ ହେଇଯିବ ଆମର ଯେତିକି ଜୀବଜନ୍ତୁ ଅଛନ୍ତି ସେଇ ସମସ୍ତେ ଧ୍ୱଂସ ହେଇଯିବେ ତ ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟର ୱେପନର ଯୋଉ बा डिस्ट्रक्टिव पावर सेटा हमें फर्स्ट वर्ल्ड रे समस्ते रियलाइज कले व्हेन यूएस थ्रू टू एटम बम्स ऑन जापान लिटिल बॉय एंड फैट मैन तो ए जो न्यूक्लियर वेपन टी प्रयोग होइथिला एटा कोन पई हेतिला ओनली टू एंड द सेकेंड वर्ल्ड वार द्वितीय विश्व युद्ध को शेष करिवा पई जापान को डरेवा पई जापान को सरेंडर करिया पई बाध्य करिया पई दुईटी न्यूक्लियर वेपन रो व्यवहार हेथिला आ परे
କୌଣସି ଆମେ ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟର ୱିପନ୍ ବାଲା ୱାର୍ ଦେଖି ନାହିଁ ଏବଂ ବାଇ ଦ ଗ୍ରେସ୍ ଅଫ୍ ଗଡ୍ ଆମ ଫ୍ୟୁଚରରେ ସେମିତି କୌଣସି ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟର ୱାର୍ ନ ଆସୁ ଏବଂ ଏଥିପାଇଁ କି ଯଦି କ୍ରେଡିଟ ଦବାକୁ ହୁଏ ଆମେ କ୍ରେଡିଟ ଦବା ୟୁନାଇଟେଡ ନେସନକୁ ଯିଏକି ଏଇ ପ୍ରକାର ସବୁ ଧ୍ୱଂସକାରୀ ଯୁଦ୍ଧକୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରୋକି ଆସିଛି ବା ସକ୍ସେସଫୁଲି କାମ କରୁଛି ଏବଂ ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟର ୱାର୍ର ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ ଆମ ପାଖରେ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ ସେଇ ଗୋଟିଏ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ ଗୋଟେ ଥର ୟୁଜ୍ ହେଇଥିଲା ହିରୋସୀମା ଆଉ ନାଗାସାକି ଉପରେ ଜାପାନ ଉପରେ 1945ରେ ଅଗଷ୍ଟ ମାସରେ ଏବଂ ଏଇଟା ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଓନ୍ଲି ଫର୍ ଟୁ ଏଣ୍ଡ ଦ Second World War to avoid the Second World War. Second World War को शेष करिया ପାଇଁ ଏଟା ଗୋଟେ ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟର ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି ଥିଲା ଯୋଉଟା କି ୟୁଏସ୍ ଦ୍ୱାରା ଥିଲା ତାପରେ ଆଉ ସେମିତି କୌଣସି ବଡ଼ ମାତ୍ରାରେ ଆମେ ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟର ୱିପନ୍କୁ ୟୁଜ୍ କରି ନାହିଁ ବଟ୍ ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟର ୱାର୍ ଇଜ୍ ଦ ମୋଷ୍ଟ ଡେଷ୍ଟ୍ରକ୍ଟିଭ ଫର୍ମ ଅଫ୍ ୱାର୍ ଯଦି ଆମେ କହିବା ଜେନେରାଲ ୱାର୍ ପଢିଲେ ଲିମିଟେଡ ୱାର୍ ପଢିଲେ କିନ୍ତୁ ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟର ୱାର୍ ହେଉଛି ସବୁଠୁ ଡେଷ୍ଟ୍ରକ୍ଟିଭ ବା ଧ୍ୱଂସକାରୀ ପ୍ରକାରର ଯୁଦ୍ଧ କରିବା ବା କୌଣସି ଷ୍ଟେଟ୍ ଫେସ୍ କରିବା ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଭେରି ଡେଞ୍ଜରିୟସ୍ ସେଥିପାଇଁ କି ୱି ସୁଡ୍ ଆଭଏଡ୍ ଦ ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟର ୱାର୍ କରିବା ଏମିତି ପରିସ୍ଥିତି ପୁଣି ରିପିଟ୍ ନ ହଉ କିନ୍ତୁ ଏଇ ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟର ୱିପନ୍ ଯୋଉ 1945ରେ ୟୁଏସ୍ ଆପ୍ଲାଏ କଲା ତାପରେ ଇଚ୍ ଆଣ୍ଡ ଏଭ୍ରି ଷ୍ଟେଟ୍ they are getting insecure ସମସ୍ତେ ନିଜକୁ ଅସୁରକ୍ଷିତ ମନେ କଲେ ଆଜି ଜାପାନ ଉପରେ ୟୁଏସ୍ ଆଟମ ବମ୍ ପକେଇଛି କାଲି ଆଉ କୌଣସି ଦେଶ ଉପରେ ପକେଇ ଦେଇ ପାରିବ ସେଥିପାଇଁ ସବୁ ଦେଶ ଧୀରେ ଧୀରେ ନିଜର ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟର ୱିପନ୍ ବନେଇବାକୁ ଲାଗି ପଡ଼ିଲେ ଚାଇନା ବନେଇଲା ପାକିସ୍ତାନ ବନେଇଛି ଇଣ୍ଡିଆ ବନେଇଛି ସବୁ ଦେଶ ପାଖରେ ଏବେ ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟର ୱିପନ୍ ସେମାନେ ବନେଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି ବା କରୁଛନ୍ତି ଯେମିତିକି ଇଣ୍ଡିଆ ଫାଷ୍ଟ ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟର ଟେଷ୍ଟ କରିଥିଲା କେବେ କରିଥିଲା ଫାଷ୍ଟ ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟର ଟେଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ କରିଥିଲା କି କହିପାରିବ କି the first nuclear test ନାଇଁ ମ୍ୟାମ୍ ଆଇଡିଆ ନାହିଁ 1974 ରାଜସ୍ଥାନର ପୋଖାରନ ବୋଲି ଗୋଟେ ଜାଗା ଅଛି ଯୋଉଠି during the prime ministership of Mrs. Indira Gandhi 1974ରେ ପ୍ରଥମେ ଇଣ୍ଡିଆର ଫାଷ୍ଟ ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟର ୱିପନ୍ ଟେଷ୍ଟ କରିଥିଲେ ଯାହାର ନାଁ ଥିଲା ସ୍ମାଇଲିଂ ବୁଧା ତାପରେ ପୁଣି 1998ରେ when ଅଟଲ ବିହାରୀ ବାଜପେୟୀ was our prime minister 1998ରେ ପୁଣି ସେଇ ରାଜସ୍ଥାନର ପୋଖାରନ ବୋଲି ଜାଗାରେ ସେକେଣ୍ଡ ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟର ୱିପନ୍ ଆମେ ଟେଷ୍ଟ କଲେ ଯାହାର ଯୋଉଥିରେ ଦୁଇଟି ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟର ୱିପନ୍କୁ ଆମେ ଟେଷ୍ଟ କରିଥିଲେ ଶକ୍ତି 1 ଆଣ୍ଡ ଶକ୍ତି 2 ତ ଇଣ୍ଡିଆ ଇଜ୍ ଏ ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟର ୱିପନ୍ କଣ୍ଟ୍ରି ଭାରତ ପାଖରେ ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟର ୱିପନ୍ ଅଛି କିନ୍ତୁ ଆମେ ଏଇ ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟର ୱିପନ୍କୁ କାହା ଉପରେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରୟୋଗ କରି ନାହିଁ ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଓନ୍ଲି ଫର୍ ଦ ପିସଫୁଲ୍ ୟୁଜ୍ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଆମେ ନିଜର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଏକୁ ରଖିଛେ କିନ୍ତୁ ଆମେ କାହା ଉପରେ ଏଟାକୁ ୟୁଜ୍ କରି ନାହିଁ ତ ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟର ୱାର୍ ଏ ଗୋଟେ ଥର ହିଁ ହେଇଛି ୱାର୍ଲଡରେ ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଅନ୍ ହିରୋସୀମା ଆଣ୍ଡ ନାଗାସାକି କିନ୍ତୁ ତାପରେ ସବୁ ଦେଶ ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟର ୱିପନ୍ ବନେଇବାରେ ଲାଗି ପଡ଼ିଲେ ତ ଯୋଉ ଭୟଟି ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ଆସିଥିଲା ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟର ୱିପନ୍ର ଯୋଉଥିପାଇଁ କି ସମସ୍ତେ ଅସୁରକ୍ଷିତ ନିଜକୁ ମନେ କଲେ ଏବଂ ସମସ୍ତେ ନିଜର ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟର ୱିପନ୍ ଆଜି ରେଡି କରିକି ରଖିଛନ୍ତି ଯଦି ଆଗକୁ କେହି ଜଣେ ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟର ୱିପନ୍ କାହା ଉପରେ ଆପ୍ଲାଏ କରେ ୱାର୍ଲଡରେ ଗୋଟେ ଏଣ୍ଡ ଆସିବ ଗୋଟେ ବହୁତ ଭୟଙ୍କର ପରିସ୍ଥିତି ଆସିବ କାହିଁକି ନା ସେଇ ଟାଇମରେ ଜାପାନ ପାଖରେ ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟର ୱିପନ୍ ନଥିଲା ନହେଲେ ଯେତେବେଳେ ଆମେରିକା ଦୁଇଟି ସହର ଉପରେ ତାର ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟର ୱିପନ୍ ପକେଇଲା ଜାପାନ ବି ଆମେରିକାର ଦୁଇଟି ସହରକୁ ଧ୍ୱଂସ କରିଦେଇ ପାରିଥାନ୍ତା ଯେହେତୁ କାହା ପାଖରେ ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟର ୱିପନ୍ ନଥିଲା ସେଇ ଜିନିଷଟି ସେତିକିରେ ଲିମିଟ୍ ହେଇକି ରହିଗଲା କିନ୍ତୁ ଆଜି ମନେ ରଖ ଯଦି ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟର ୱିପନ୍ର ୱାର୍ ହୁଏ ତାହେଲେ ୱାର୍ଲଡର କୌଣସି ଷ୍ଟେଟ୍ ବି ବଞ୍ଚିକି ମାନେ ଡେଭଲପ୍ କରିପାରିବେ ନାହିଁ ଆଉ ସେ ୱାର୍ଟା ବହୁତ ଡେଷ୍ଟ୍ରକ୍ଟିଭ ହବ ତ ଆମେ ୱାର୍ଲଡରେ ଆଉ ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟର ୱିପନ୍ର ୟୁଜ୍ ନ ହଉ ସେଇଟା ଆଶା ରଖିବା ଏବଂ ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟର ୱିପନ୍ ମେନଲି ୟୁଜ୍ ହେଇଥିଲା ଟୁ ପ୍ରିଭେଣ୍ଟ ଦ ୱାର୍କୁ ଏଣ୍ଡ କରିବା ପାଇଁକି ଏବଂ ଗୋଟେ ଶେଷ କରିବା ପାଇଁ ସେକେଣ୍ଡ ୱାର୍ଲଡ ୱାର୍କୁ ଶେଷ କରିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ପନିଶମେଣ୍ଟ ଦେବା ପାଇଁକି
कि जापान कहीं सरेंडर करूना, जापान कहीं जिद्दी करिकी युद्ध रे चली, जर्मान जो हारीगला से जापान कहीं सरेंडर करूना, से से न्यूक्लियर वेपन रो प्रयोग होता जहाँ को आम कोरेसिव डिप्लोमेसी बोली कहू। आमर सबु देशर न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन जदि आम देखा, आम भारत रो न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन रे दुईटी कथा लिखाई, गोटे हूँ नो फास्ट यूज आ गोटे हूँ मासिव रिटालिएशन। नो फास्ट यूज माने कौन, आम प्रथमे कौन देश उपर न्यूक्लियर वेपन रो प्रयोग करिबु नाही। नो फास्ट यूज, इंडिया विल नॉट यूज न्यूक्लियर वेपन फ्रॉम इंडिया साइड। भारत तो ता पक्षरु केबे भी कहा उपरे न्यूक्लियर वेपन रो प्रयोग करिबो नाही किंबा युद्ध करिबो नाही। मासिव रिटालिएशन होची सेकेंड प्रिंसिपल, सेटा कोन ना जदि कोनोसी देश आम ऊपर अटैक कला किंबा वेपन रो प्रयोग कला, ताहले आमर प्रति आक्रमण, रिटालिएशन माने प्रति आक्रमण, आमर प्रति आक्रमण टी विशाल हबो एवं बहुत बड़ रकम रे आमे ता ऊपर अटैक करिबु। सेटा होची इंडिया रो न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन, नो फास्ट यूज एंड मासिव रिटालिएशन। सेमती अन्य देश मानकर भी निजर निजर न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन अच्छी। अमेरिका रो न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन भी सही मासिव रिटालिएशन एवं एश्योर्ड डिस्ट्रक्शन, ए सब जिनस बा मिसाइल डिफेंस ऊपर अमेरिका फोकस करे। सोवियत यूनियन जदि कहबा, सोवियत यूनियन मध्य जस्ट वार रे गुरुत्व दिए, जोटी ता सिक्योरिटी ऊपर हैम्पर हैला, से निहाती युद्ध करिवो। जेमति कि यूक्रेन जेतबेले बाहरिला नाटो रो मेंबर हबा पई कि रशिया अटैक कला यूक्रेन ऊपर, एटा रीजन दे कि जदि यूक्रेन नाटो रो मेंबर होउची ताहाले एटा रशिया रो सिक्योरिटी ऊपर गोटे थ्रेट हबो एवं जोथि पई युद्ध से करूची। एवं रशिया आउ गोटे थ्योरी रे बिलीव करे, आ गोटे प्रिंसिपल रे बिलीव करे, दैट इज टारगेट मिलिटरी नॉट सिविलियन। सबु बळे दुई देशर युद्ध मिलिटरी भितर सीमित रहिबा दरकार, साधारण लोक सेथिरे हैरान न हुअन्तु, साधारण लोकंक जीवन न आसु एवं पीसफुल कोएक्जिस्टेंस ऊपर गुरुत्व दबा। आमे समस्ते रशिया जेमती तार न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन लिखिची कि रशिया वांट्स टू एग्जिस्ट इन द वर्ल्ड पीसफुली, रशिया पीसफुली वर्ल्ड रे पीसफुल कोएक्जिस्टेंस रे बिलीव करे, ना कि वार रे बिलीव करे। किंतु जोटी तार सिक्योरिटी रो कथा आसीबो से युद्ध करिवो। तो वार एठी आमे पढिले तीन प्रकार, गोटे होची टोटल वार, then second one is the limited war and third one is the nuclear war। बुझियला तीनटा जाक वार की? हाँ मैम। टोटल, अच्छा एथि मते कुहो को वार टा सबटो अधिक डिस्ट्रक्टिव, टोटल वार या लिमिटेड वार और न्यूक्लियर वार? मैम न्यूक्लियर वार सबुठारु माने खराब वार रटे। हाँ, तो तापर आमे जानिबा वार रो किछिटा आउ किछिटा टाइप, जेमती इंटरनेशनल वार बा इंट्रा स्टेट वार, सिविल वार, गरिला वार एंड टेररिज्म। इंटरनेशनल वार कौन, जिते बड़े विश्व स्तर रे युद्ध हुए, जेमती फर्स्ट वर्ल्ड वार और सेकंड वर्ल्ड वार, एटा दुई देश भितर सीमित नुहंती। एई युद्ध पूरा विश्व को अफेक्ट करे, पूरा वर्ल्ड को अफेक्ट करे। दीज वार्स आर नोन एज वर्ल्ड वार और इंटरनेशनल वार। आउ किछि दुईटी देश भितर हुए युद्ध, ताको हम इंटर स्टेट वार बोली कहिबा। इंट्रा स्टेट वार कोन, जेतेबेले देश भितर युद्ध हुए, देश भितर दुईटी ग्रुप जेतेबेले युद्ध करंती बा कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करंती, ताको हम सिविल वार, गृह युद्ध बोली बा इंट्रा स्टेट वार बोली मध्य कहू। तो वार जेमती कि आमे प्रथमे कहले रिवोल्यूशनरी वार, तमरो प्रथमे बुक रे अछि रिवोल्यूशनरी वार विषय रे। रिवोल्यूशनरी वार जेतेबेले गोटे बड़ अन्याय बा गोटे आइडियोलॉजी
गोटे आदर्श को आमे स्थापन करिया पई कि रिवोल्यूशन करे विप्लव करे ताहाको आमे रिवोल्यूशनरी वार कहे जेमिति कि भारत रे आमे 200 वर्ष धरी ब्रिटिशर को अंडर रे ब्रिटिशर्स माने हमको शासन करथिले जेमि कि फ्रांस रे स्वाधीनता पई से माने रिवोल्यूशन करथिले फ्रेंच रिवोल्यूशन 1789 रशिया रे जेतबेले 1917 रे 1979 रे रशियन वार हम देखिले रशियन रिवोल्यूशन सेमती चाइनीज रिवोल्यूशन अंडर माओ सेतुंग मध्य चाइना रे रिवोल्यूशन करथिले आम इंडिया रे रिवोल्यूशन आमे देखिचे जोटा कि महात्मा गांधी को नेतृत्व रे तो एई वार गुडिक कोन जेतबेले आमे गोटे देश रे बहुत वर्ष धरी एक्सप्लोएट हेकी अन्यायर शिकार हेकी अन्य देश रो अंडर रे आमे जेंति भारत रे कॉलोनियलिज्म बा इंपीरियलिज्म थिला साम्राज्यवाद थिला उपनिवेशवाद थिला ता अंडर रु आमे बाहरिया पई कि आमे रिवोल्यूशन करिचे जेमति कि फ्रांस भी स्वाधीनता पई कि रिवोल्यूशन करिची रशिया करिची चाइना करिची अमेरिका करिची 1777 रे अमेरिकन वार ऑफ इंडिपेंडेंस तो एको आमे कहबा रिवोल्यूशनरी वार एई युद्धटा कोन ना गोटे देश निजर न्याय पई कि निजर पॉलिटिकल पावर पई कि निजर देश रे सब प्रकार रो कोन आमे कहबा इंडिपेंडेंस पई कि आमे जेतबेले रिवोल्यूशन करे ताको आमे कहंती रिवोल्यूशनरी वार एग्जांपल होची फ्रेंच रिवोल्यूशन रशियन रिवोल्यूशन और चाइनीज रिवोल्यूशन फ्रेंच रिवोल्यूशन हितला 1789 रशियन रिवोल्यूशन 1917 चाइनीज रिवोल्यूशन 1960s तो एई रिवोल्यूशन गुडी को फ्रेंच रिवोल्यूशन हितला फ्रांस रे इंडिपेंडेंस आनिया पई कि फ्रांस रे राइट्स आनिया पई कि जहार स्लोगन थिला लिबर्टी इक्वालिटी एंड फ्रैटर्निटी लिबर्टी इक्वालिटी स्वाधीनता समानता एवं भातृत्व भाव रशिया रो स्लोगन थिला जस्टिस से माने न्याय पई कि लेनिन थिले रशियन रिवोल्यूशन रो फाउंडर चाइना रे माओ सेतुंग थिले चाइनीज रिवोल्यूशन रो फाउंडर तो एमाने जेमति महात्मा गांधी थिले हमरो लीडर इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल रे तो आमे फ्रीडम पई कि बहुत दिन हम ऊपर चलीथिबा अन्याय अत्याचार रु बाहरिबा पई कि हम देश रे गोटे स्टेबल पॉलिटिकल पावर को एस्टैब्लिश करिया पई कि आमे जतबेले अन्य गोटे पावर एग्नेस्ट रे रिवोल्यूशन करे विप्लव करे ताको आमे रिवोल्यूशनरी वार बोली कहि थाउ बुझियला रिवोल्यूशनरी वार इज नेसेसरी रिवोल्यूशनरी वार हमको दरकार हम देश रे जतले किछि गोटे अन्याय अत्याचार होउची आमे जतबेले ताको फेस करिबा दरकार बुझियला कि रिवोल्यूशनरी वार हाँ मैम हाँ ता परे आमे मैम वॉइस आसुनी मैम वॉइस क्लियर आसुनथिला तापरे स्क्रीन रिवोल्यूशनरी वार कोन को एड्रेस करी इनजस्टिस को मेनली जदी हम देश रे पॉलिटिकल लीडरशिप अन्य काय कंट्रोल अछि ताको हटेकी हम देश रे हाँ क्लियर मैम लगे अभी में हला तो पॉलिटिकल लीडरशिप पॉइंट की ही रिवोल्यूशनरी वार मेनली है इंडिपेंडेंस पाई जो युद्ध आमे करे बा रिवोल्यूशन करे जेमति इंडिया रे स्वाधीनता पाई की फ्रीडम पाई की आमे ब्रिटिश रो अगेंस्ट रिवोल्यूशन करथिले ताको आमे गोटे एग्जांपल होई परिबा रिवोल्यूशनरी वार चाइनीज रिवोल्यूशन को कि बा अमेरिकन रिवोल्यूशन को कि बा देन हला सिविल वार कोन ना सिविल वार होची जेतोले इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट थाए
दुई देश भितर जेतबले इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट देखा दिए सॉरी गोटे देश भितर जेतबले आभ्यंतरीण व्यापार कौनसी असुविधा देखा मिले बा जेतबले दुई देश भितर कौनसी प्रकार गोटे देश भितर दुईटी ग्रुप भितर जेतबले कौनसी प्रकार द्वंद्व बा विवाद उपजे ताको आमे गृह युद्ध बोली कहे। गृह युद्ध एथिपाई कहे काहेकि जेहेतु गोटे देश भितर दुईटी ग्रुप भितर युद्ध हुए ताको आमे गृह युद्ध बा सिविल वार कहिथाय एवं गृह युद्ध केबे केबे प्लान्ड वे रे हुए बेले बेले स्पॉन्टानियस थाए जेमती एबे बांग्लादेश रे तमे देखिथिलो गवर्नमेंट एग्नेस्ट रे लोक मानकर विप्लव बा युद्ध जोटा कि एग्जांपल हे परिबो सिविल वार रो श्रीलंका रे सिविल वार जोटी देश भितरे गवर्नमेंट विरोधी चिंताधारा बा गवर्नमेंट को हटेवा पाई कि जो व्यवस्था बा लोक मानक द्वारा रिवोल्यूशन करा गला ताहाको आमे सिविल वार बा गृह युद्ध बोली कहिबा। एबे सुना जाउची वॉइस क्लियर आछी कि नहीं? हाँ मैम। सिविल वार रो केते गुडाए फेजेस अछि जेमती ऑर्गेनाइजेशन बने की केते गुडे ऑर्गेनाइजेशन बने की आमे प्रोटेस्ट करिबा भायोलेंस द्वारा आमे कोठी अटैक कलेनी जेमती की तमे बांग्लादेश रो न्यूज जदी देखिथिबो ए रिसेंटली जेतबेले शेख हसीना देश छाड़ी के पळेले तापरे समस्ते पूरा गवर्नमेंट तांकर जेतबेले भांगी गला तबेले बांग्लादेश रे को प्रकार रो लोक माने सब आसिकी रास्ता रे स्ट्राइक हो कॉन्फ्लिक्ट हो वायलेंस हो ए सब देखिबा को मिला इवन तांकर शेख हसीना घर भितर सब आसिकी जिनस पत्र फोपड़ा पिंगा करबा नष्ट करबा ए सब जिनस हमें देखिबा को पाइले हमें को टाइम रे बांग्लादेश रे जो क्राइसिस बा सिविल वार टाइम रे एटा गोटे एग्जांपल होछि कोन ना जतबले पब्लिक कर सपोर्ट गवर्नमेंट ऊपर हटि जाय पब्लिक जतबले निजर आस्था हरे बसंती गवर्नमेंट ऊपर सेतबले मेनली सिविल वार हमको देखिबा को मिले। गृह युद्ध गुड़िक होछि जेतबले गवर्नमेंट फेल हुए तार काम करिबा रे जेतबले गवर्नमेंट समस्तनको पई इक्वली काम करिबारे फेल हुए किबा गोटे देश भितर दुईटी ग्रुप को गवर्नमेंट कंट्रोल करि पारे नाही मेनली से टाइम रे युद्ध देखिबा को मिटा शिवाजी और टेक्निक थिला पहिला वार टेक्निक मैम वॉइस क्लियर आसुनी आसुनी क्लियर एबी हाँ मैम एबे आसला गरिला वार होची तमरो शिवाजी गोटे टेक्निक थिला गरिला वार वाज द टेक्निक व्हिच वाज अडॉप्टेड बाय शिवाजी। शिवाजी को ना समस्त सुनी थिबो एबे रिसेंटली मूवी गुडी को भी बहुत गुडी हेछि शिवाजी को ऊपर सीरियल्स गुडी को भी तमे देखि थिबो शिवाजी को ऊपर जोडा कि शिवाजी को ऊपर तांकर लाइफ स्टोरी ऊपर हेछि। शिवाजी को मेनली टैक्टिक थिला गरिला वार। गरिला वार होछि तम हमरो देश भितरे गोटे ग्रुप जो माने लुचि की अटैक करंती बा अटैक करी की पुणी लुचि जानती जहा को कि हमें मेनली कहे ना गोटे ऑर्गेनाइजेशन बा गोटे छोटो ग्रुप रो लोक माने जो माने सपोर्ट पाया पाई की बा जो माने निजो को पावरफुल बनेगा पाई की लुचि की अटैक करंती एवं गोटे टेररिज्म एक्टिविटी आमे कहि परिबा गरिला वार को गोटे ग्रुप जेतबे लुचि की अटैक करंती एवं गवर्नमेंट ऊपर गवर्नमेंट एग्नेस्ट रे अटैक करंती
ତାକୁ ଆମେ गरिଲା ୱାର୍ ବୋଲି ଏବେ କହୁଛେ କିନ୍ତୁ ପାଷ୍ଟରେ ଶିବାଜୀ ମଧ୍ୟ ଏଇ ଟାକ୍ଟିକକୁ ଆପଣେଇଥିଲେ ଯେମିତିକି ଅଲକାଇଦା ଗୋଟେ ଗ୍ରୁପ ଆମେ ଜାଣିଛେ 9/11 ଆଟାକର କଥା ଆମେ ଶୁଣିଛେ ଯେତେବେଳେ ଆମର ଇଣ୍ଡିଆର ତାଜ ହୋଟେଲ ଉପରେ ଆଟାକ୍ ହଉ ଏଟା ସବୁ କାହା ଦ୍ୱାରା ହେଇଛି ଟେରରିଷ୍ଟ ଗ୍ରୁପ ମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଯୋଉ ଗ୍ରୁପକୁ କିଏ ପ୍ରମୋଟ କରୁଥିଲା ପାକିସ୍ତାନ କରୁଥିଲା ଅଲକାଇଦା ଇଜ ଦ ଟେରରିଷ୍ଟ ଗ୍ରୁପ ଅଫ ପାକିସ୍ତାନ ଯୋଉଟା କି ଆଟାକ୍ କରିଥିଲା ଇଣ୍ଡିଆ ଉପରେ ଆସିକି ତମେ କସାବର ନାଁ ଶୁଣିଥିଲ ଯେ କି ଯାହାକୁ କି ଫାଶୀ ଦିଆଗଲା ଇଣ୍ଡିଆରେ ଯାହାକୁ ଧରା ଯାଇଥିଲା 9/11 ଆଟାକରେ ଶୁଣା ଯାଉଛି ଭଏସ ଯାଉଛି କ୍ଲିୟର ହଁ ହଉଛି ମ୍ୟାଡ଼ାମ। ହଁ ମ୍ୟାମ୍। ହଁ ତ ଏଇ ସବୁ ଯୁଦ୍ଧ ଗୁଡିକ ଏଇ ସବୁ ଟେରରିଷ୍ଟ ଆକ୍ଟିଭିଟି ଗୁଡିକ ଆମେ ବା ଟେରରିଜିମ ବା ଗରିଲା ୱାରଫେୟାର ବୋଲି ଆମେ କହିଥାଏ ଏବଂ ଆ ପଛରେ କାରଣ ହଉଛି କଣ ନା ନ୍ୟାସନାଲିଜିମ ଯେମିତି କି ପାକିସ୍ତାନରେ ଗୋଟେ ଏକ୍ସଟ୍ରିମ ନ୍ୟାସନାଲିଜିମ ଫିଲିଙ୍ଗସ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଥାଏ ପାକିସ୍ତାନରେ ମୁସଲମାନ ଲୋକମାନେ ଥାଆନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନେ ଭାରତ ହଉଛି ତାଙ୍କର ଶତ୍ରୁ ପାକିସ୍ତାନୀ ବା ପାକିସ୍ତାନ ଲୋକମାନେ ଯେତିକି ସବୁ ଲୋକମାନଙ୍କ କଥା କହିବାନି ଯୋଉମାନେ ଟେରରିଷ୍ଟ ଗ୍ୟାଙ୍ଗରେ ମିଶୁଛନ୍ତି ବା ଟେରରିଷ୍ଟ ଗ୍ରୁପକୁ ସପୋର୍ଟ କରୁଛନ୍ତି they are mainly very they have extreme nationalist feeling ମାନେ କଣ ନ୍ୟାସନାଲିଜିମ ନିଜ ଦେଶକୁ ଭଲ ପାଇବା ରାଡିକାଲ ନ୍ୟାସନାଲିଜିମ ବା ଏକ୍ସଟ୍ରିମ ନ୍ୟାସନାଲିଜିମ କଣ ନା ନିଜ ଦେଶକୁ ଭଲ ପାଇବା ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଦେଶକୁ ଘୃଣା କରିବା ଅନ୍ୟ ଦେଶକୁ କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚେଇବା ଇଣ୍ଡିଆରେ ନ୍ୟାସନାଲିଜିମ ଅଛି ଭାରତରେ ଜାତୀୟତାବାଦ ନ୍ୟାସନାଲିଜିମର ଓଡ଼ିଆ ହଉଛି ଜାତୀୟତାବାଦ ଅଛି କିନ୍ତୁ ଏଇ ଜାତୀୟତାବାଦ ଅନ୍ୟ ପାଇଁକି କ୍ଷତିକାରକ ନହେବା ଦରକାର ମାନେ ଭାରତକୁ ଆମେ ଭଲ ପାଉଛେ ତା ମାନେ ନୁହେଁ ଯେ ଆମେ ପାକିସ୍ତାନକୁ ଘୃଣା କରିବା ପାକିସ୍ତାନ ଉପରେ ଆଟାକ୍ କରିବା ପାକିସ୍ତାନର କ୍ଷତି କରିବା କିନ୍ତୁ ପାକିସ୍ତାନରେ ଏଇ ଯୋଉ ଏକ୍ସଟ୍ରିମ ବା ରାଡିକାଲ ନ୍ୟାସନାଲିଷ୍ଟ ଫିଲିଙ୍ଗ ଅଛି ରିଲିଜିୟସ ଧାର୍ମିକ ଭାବନା ଅଛି ଆଇଡିଓଲୋଜିକାଲ ଡିଫରେନ୍ସେସ୍ ଅଛି ଯାହା ଦ୍ୱାରା କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ଗ୍ରୁପ ଯୋଉମାନେ କି ଟେରରିଷ୍ଟ ଆକ୍ଟିଭିଟିରେ ସାମିଲ ହଉଛନ୍ତି ଯେମିତି ଲାଡେନଙ୍କର ଲିଡରସିପରେ ଅଲକାଇଦା କାମ କରୁଥିଲା ଯୋଉ ଅଲକାଇଦା ବା ଯୋଉ ଗ୍ରୁପ ଟେରରିଷ୍ଟ ଗ୍ରୁପ ଇଣ୍ଡିଆରେ 9/11 ଆଟାକ୍ କରେଇଥିଲେ ଇଣ୍ଡିଆରେ ଗୁଡାଏ ଟେରରିଷ୍ଟ ଆଟାକ୍ ହେଇଛି ଗୁଡାଏ ଟେରରିଷ୍ଟ ଆକ୍ଟିଭିଟିଜ ହେଇଛି ଯୋଉଟା କେବଳ ପାକିସ୍ତାନୀ ଟେରରିଷ୍ଟ ମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ହେଇଛି ଓନ୍ଲି ପାକିସ୍ତାନୀ ଟେରରିଷ୍ଟ ଆର୍ ଆଟାକିଂ ଅନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଆମର ଅତୀତରେ ବା ଆମର ପାଷ୍ଟରେ ଗୁଡାଏ ଟେରରିଷ୍ଟ ଆକ୍ଟିଭିଟି ହେଇଛି ଯୋଉ ଗୁଡାକ କେବଳ ପାକିସ୍ତାନ ଟେରରିଷ୍ଟ ଗ୍ରୁପ ମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ହେଇଛି ତ ଏଇ ପ୍ରକାରର ଟେରରିଜିମ ବି ଗୋଟେ ୱାନ୍ ଫର୍ମର ୱାର ଏଇଟା ଦୁଇ ଦେଶ ଭିତରେ ଯୁଦ୍ଧ ନୁହେଁ କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ ଯେତେବେଳେ ଆଉ ଗୋଟେ ଦେଶ ଉପରେ ବା ଆଉ ଗୋଟେ ଗ୍ରୁପ ଉପରେ ଟାର୍ଗେଟ କରିକି ଆଣ୍ଟି ନ୍ୟାସନାଲିଷ୍ଟ ପଲିସି ଆଣିକି ଯେତେବେଳେ ଆଟାକ୍ କରେ ବା କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚେଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରେ ତାହାକୁ ଆମେ ଟେରରିଜିମ ଆତଙ୍କବାଦ ବୋଲି କହୁ ଆତଙ୍କବାଦ ସବୁବେଳେ ଆମ ବିଶ୍ୱ ଶାନ୍ତି ପାଇଁକି ଗୋଟେ ବଡ଼ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ହେଇକି ଛିଡ଼ା ହେଇଛି ଏବଂ ଏଇ ଟେରରିଜିମ ଏଗନେଷ୍ଟରେ ଲଢ଼ିବା ପାଇଁକି ଇଣ୍ଡିଆ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସଲି କାମ କରୁଛି ୟୁନାଇଟେଡ୍ ନେସନ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସଲି କାମ କରୁଛି ଆମେରିକା ବି ଆମେରିକା ମଧ୍ୟ ଟେରରିଜିମକୁ କେବେ ବି ସପୋର୍ଟ କରେ ନାହିଁ ଆମେରିକା ଇଣ୍ଡିଆ ଏକାଠି ମିଶିକି ଅଲକାଇଦାକୁ ଧ୍ୱଂସ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ ଲାଡେନକୁ ମାରିବା ପଛରେ ଆମେରିକାର ହାତ ଥିଲା ଏବଂ ଏଇ ଯୋଉ ଟେରରିଜିମକୁ ବିଶ୍ୱ ସ୍ତରରୁ ହଟେଇବା ପାଇଁ ୟୁନାଇଟେଡ୍ ନେସନ କାମ କରି ଆସୁଛି ଶୁଣା ଯାଉଛି ଏବେ ନା କିଛି ଭଏସ ସ୍ଲୋ ହଉଛି ଶୁଭୁଛି ମ୍ୟାମ୍। ତାପରେ ଆସିଲା ପ୍ରୋକ୍ସି ୱାର ଯୋଉଥିରେ ଆମେ ଜାଣିବା ଇନଡାଇରେକ୍ଟ କନଫ୍ଲିକ୍ଟ ପ୍ରୋକ୍ସି ୱାର ମାନେ ଇନଡାଇରେକ୍ଟ କନଫ୍ଲିକ୍ଟ ମୋର ତମ ଉପରେ ରାଗ ଅଛି କିନ୍ତୁ ମୁଁ ନିଜେ ତମ ଉପରେ ଆଟାକ୍ ନ କରିକି ମୁଁ କଣ କରୁଛି ନା ଆଉ ଜଣକୁ କହିକି ଆଉ ଜଣଙ୍କୁ ପଇସା ଦେଇକି ତମ ଉପରେ ଆଟାକ୍ କରୁଛି ତାକୁ କୁହନ୍ତି ପ୍ରୋକ୍ସି ୱାର ମାନେ ଇନଡାଇରେକ୍ଟ ୱାର ବା ଯୋଉଠି ମୁଁ ନିଜେ ଡିରେକ୍ଟଲି ଆଟାକ୍ କରୁନି ତମ ଉପରେ କିନ୍ତୁ ଆଉ ଜଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆଟାକ୍ କରୁଛି
ବୁଝିଲା? हाँ मैम। ପ୍ରୋକ୍ସି ୱାର ଗୁଡିକ ମେନଲି ବଡ ବଡ ଷ୍ଟେଟ ମାନେ କରନ୍ତି। ବୁଝିହେଲା? ଯେମିତିକି ଆମେରିକାର ମନେକର ଇଣ୍ଡିଆ ଉପରେ କୌଣସି ଅଛି ରାଗ, ଇଣ୍ଡିଆ ଉପରେ ଆଟାକ୍ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ସେ ଯେହେତୁ ନିଜର ଇମେଜକୁ କାହିଁକି ଖରାପ କରିବ, କାହିଁକି ଯୁଦ୍ଧ କରିବ, ସେ ପାକିସ୍ତାନକୁ କହିଲା ତୁ ଆଟାକ୍ କର, ମୁଁ ତତେ ସବୁ ପ୍ରକାର ଇକୋନୋମି, ସବୁ ପ୍ରକାର ମିଲିଟାରୀର ସହଯୋଗ କରିବି, ତୁ ଆଟାକ୍ କର ଇଣ୍ଡିଆ ଉପରେ। ପାକିସ୍ତାନ ତ ଅନେଇକି ବସିଛି, ସବୁବେଳେ କିଏ ଟିକେ ସାହାଯ୍ୟ କଲେ ସେ ଆଟାକ୍ କରିବ ଇଣ୍ଡିଆ ଉପରେ। ତ ସେଇ ଯୋଉ ଯୁଦ୍ଧଟାକୁ କୁହାଯିବ ପ୍ରୋକ୍ସି ୱାର। ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ବଡ ଷ୍ଟେଟ ନିଜର ନିଜେ ଯୁଦ୍ଧ ଡିରେକ୍ଟଲି ନ କରି ଇନଡାଇରେକ୍ଟଲି ଅନ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଯୁଦ୍ଧ କରାଏ, ତାକୁ ଆମେ କୁହନ୍ତି ପ୍ରୋକ୍ସି ୱାର। ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ହଉଛି ପାକିସ୍ତାନ ଇନ୍ କାଶ୍ମୀର। କାଶ୍ମୀରକୁ ନେବା ପାଇଁ କି ପାକିସ୍ତାନ ଡେଲି ଡେଲି ନିଜେ ଯୁଦ୍ଧ କରୁନି, କିନ୍ତୁ କାହା ଦ୍ୱାରା, ତାର ଟେରରିଷ୍ଟ ଗ୍ରୁପ ମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଡେଲି ଡେଲି ଆଟାକ୍ କରଉଛି, ଡେଲି ଡେଲି ଇନସିକ୍ୟୁରିଟିର ମାହୋଲ କ୍ରିଏଟ କରୁଛି, ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଡରଉଛନ୍ତି। ବର୍ଡରରେ ସବୁବେଳେ କ୍ରାଇସିସ୍ କାହିଁକି ଲାଗିକି ଅଛି? ପାକିସ୍ତାନ କଣ ନିଜେ ଆଟାକ୍ କରୁଛି, କିନ୍ତୁ ତାର ଯୋଉ ଟେରରିଷ୍ଟ ଗ୍ରୁପ ଗୁଡିକ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆଟାକ୍ କରଉଛି, ଯାହା ଦ୍ୱାରା କାଶ୍ମୀରରେ ସବୁବେଳେ ଭୟ ରହୁ, କାଶ୍ମୀରରେ ଲୋକମାନେ ଇଣ୍ଡିଆକୁ ସପୋର୍ଟ ନ କରନ୍ତୁ, କାଶ୍ମୀର ସବୁବେଳେ ଇଣ୍ଡିଆ ଠାରୁ ଅଲଗା ହେଇକି ରହୁ। ତ ଏଇଟାକୁ କୁହନ୍ତି ଆମେ ପ୍ରୋକ୍ସି ୱାର। ପାକିସ୍ତାନ ନିଜେ ଆଟାକ୍ କରୁନି, କିନ୍ତୁ ତାର ଯୋଉ ଛୋଟ ଛୋଟ ଟେରରିଷ୍ଟ ଗ୍ରୁପ ଅଛି, ଟେରରିଷ୍ଟ ମାନେ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କୌଣସି ନା କୌଣସି ଆଟାକ୍ କରଉଛି ସବୁବେଳେ, ଯେମିତିକି କାଶ୍ମୀରରେ ଗୋଟେ ଭୟର ମାହୋଲ କ୍ରିଏଟ ହେଇକି ରହିବ। ତ ଆମେ ଏଇଠି ପଢିଲେ ରିଭଲ୍ୟୁସନାରୀ ୱାର ଆଉ ସିଭିଲ ୱାର। ରିଭଲ୍ୟୁସନାରୀ ୱାର କଣ ନା, ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ଦେଶରେ ଗୋଟେ ଅନ୍ୟାୟ, ଅଶାନ୍ତି ବା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଦେଶର ଶାସନ ଚାଲିଥାଏ, ସେଇ ଅନ୍ୟାୟକୁ, ସେଇ ଶୋଷଣକୁ ମୁକ୍ତ ହବା ପାଇଁ ସେହି ଦେଶର ଲୋକ ରିଭଲ୍ୟୁସନ କରିକି ଦେଶରେ ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେନ୍ସ ଆଣନ୍ତି, ଜଷ୍ଟିସ ଆଣନ୍ତି, ଫ୍ରିଡମ ଆଣନ୍ତି, ତାହାକୁ କୁହନ୍ତି ରିଭଲ୍ୟୁସନାରୀ ୱାର। ଏକ୍ସାମ୍ପଲରେ ଆମେ ଦେଖିଲେ ଯେତେବେଳେ ଚାଇନାରେ ସ୍ୱାଧୀନତା ପାଇଁ ହେଇଥିବା ୱାର, ଆମେରିକାରେ ସ୍ୱାଧୀନତା ପାଇଁ ହେଇଥିବା ୱାର, ବା ଇଣ୍ଡିଆରେ ସ୍ୱାଧୀନତା ପାଇଁ ହେଇଥିବା ରିଭଲ୍ୟୁସନ, ଏ ସବୁ ହଉଛି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ କାହାର ନା ରିଭଲ୍ୟୁସନାରୀ ୱାର। ଶୁଣା ଯାଉଛି? ଏବେ କ୍ଲିୟରଲି ଶୁଣା ଯାଉଛି ତ? हाँ मैम। ହଁ। ରିଭଲ୍ୟୁସନାରୀ ୱାର ପରେ ଆସିଲା ସିଭିଲ ୱାର। ସିଭିଲ ୱାର ହଉଛି ଗୃହ ଯୁଦ୍ଧ, ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଦେଶ ଭିତରେ ଦୁଇଟି ଗ୍ରୁପ ପରସ୍ପର ଭିତରେ ଯୁଦ୍ଧ କରନ୍ତି ବା ବିବାଦ କରନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଆମେ ସିଭିଲ ୱାର ବୋଲି କୁହେ। ଯେମିତିକି ବାଂଲାଦେଶରେ ଏବେ ରିସେଣ୍ଟଲି ତମେ ଦେଖିଛ, ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଆଉ ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ ଯୋଉ ହିଂସା, ଯାହାର ନାଁ ଆମେ ସିଭିଲ ୱାର ଦେଇପାରିବା, ଯାହା ଦ୍ୱାରା କି ଶେଖ ହସିନାଙ୍କ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଭାଙ୍ଗିଗଲା, ଶେଖ ହସିନା ଲୁଚିକି ପଳେଇବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେଲେ, ତ ତାକୁ ଆମେ କହିବା ଗୃହ ଯୁଦ୍ଧ। ସେଇଠି ତାଙ୍କ ଦେଶ ଉପରେ ଆଉ କୌଣସି ଅଲଗା ଦେଶ ଆଟାକ୍ କରିନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସେଇ ଦେଶରେ ଯୋଉ ଲୋକମାନଙ୍କର ଏବଂ ସରକାରଙ୍କ ଭିତରେ ହିଁ ଯୁଦ୍ଧ ଚାଲିଥିଲା। ତାପରେ ଗରିଲା ୱାର ବା ଟେରରିଜିମ ଆମେ ଦେଖିଲେ, ଯୋଉଠି ଗୋଟେ ଗ୍ରୁପ ଯେ କି ନିଜର ଇଚ୍ଛାକୁ ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ, ନିଜର ନ୍ୟାସନାଲିଷ୍ଟ ଫିଲିଙ୍ଗସ୍ ପାଇଁ କି, ନିଜର ଆଇଡିଓଲୋଜି ପାଇଁ କି ସେମାନେ ଗୋଟେ ହିଂସାକୁ ଆପଣେଇ ନିଅନ୍ତି, ନିଜର ଡିମାଣ୍ଡ, ନିଜ ଦାବିକୁ ଫୁଲଫିଲ କରିବାକୁ, ତାକୁ ଆମେ ଟେରରିଷ୍ଟ ବୋଲି କହୁ। ଯୋଉମାନେ କିଛି ସେମାନେ ବୁଝନ୍ତି ନାହିଁ, ସାଇକୋଲୋଜିକାଲି ସେମାନେ ଯୋଉ ଅନ୍ଧ ଭକ୍ତି ତାଙ୍କ ଦେଶ ପାଇଁକି, ସେଇଟା ପାଇଁକି ସେମାନେ କଣ କରନ୍ତି ନା ଅନ୍ୟ ଦେଶକୁ କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚେଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି। ଯେମିତି ପାକିସ୍ତାନର ଟେରରିଷ୍ଟ ଗ୍ରୁପ ମାନେ, ସେମାନଙ୍କର କାମ ମେନ୍ ମୋଟୋ ହେଲା କେମିତି ଇଣ୍ଡିଆର କ୍ଷତି କରିବା। ସେମାନେ ନିଜ ଦେଶର ମଙ୍ଗଳ କରିବା କଥା ନ ଭାବିକି ସେମାନେ ସବୁବେଳେ ଇଣ୍ଡିଆର ଅମଙ୍ଗଳ କରିବା କଥା ଚିନ୍ତା କରିଛନ୍ତି। ସେମିତି ସବୁ ଗ୍ରୁପ ମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଟେରରିଷ୍ଟ ବୋଲି କହିବା, ଟେରରିଜିମ ବୋଲି କହିବା, ବା ଟେରରିଜିମ ହଉଛି ଗୋଟେ ଫର୍ମର ୱାର। ପ୍ରୋକ୍ସି ୱାରରେ ଯଦି ଆମେ କହିବା, ପ୍ରୋକ୍ସି ୱାର ହଉଛି ଗୋଟେ ଇନଡାଇରେକ୍ଟ ଫର୍ମ ଅଫ ୱାର, ଯୋଉଠି ଯୁଦ୍ଧ ଡାଇରେକ୍ଟଲି ଗୋଟେ ଦେଶ ନ କରିକି ତାର ଟେରରିଷ୍ଟ ଗ୍ରୁପ ମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କରେଇଦେଲା, କିମ୍ବା ଗୋଟେ ବଡ ଦେଶ ନିଜେ ଡିରେକ୍ଟଲି ୱାର ନ କରେଇକି ଗୋଟେ ଛୋଟ ଦେଶର ସାହାଯ୍ୟ ନେଇକି ଯୁଦ୍ଧ କରେଇଲା, ତାକୁ ଆମେ କୁହନ୍ତି ପ୍ରୋକ୍ସି ୱାର ବା ଇନଡାଇରେକ୍ଟ ୱାର। ଆଉ ଗୋଟେ ରହିଲା ଆସିମିଟ୍ରିକ ୱାର। ଆସିମିଟ୍ରିକ ୱାର ମାନେ କଣ? ଯେତେବେଳେ ଦୁଇଟି ଏକା ସମକକ୍ଷ ଦେଶ ମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଯୁଦ୍ଧ ହୁଏ ନାହିଁ।
ମନେକର ଗୋଟେ ବହୁତ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଲୋକ, ହାତୀ ଆଉ ପିମ୍ପୁଡିର ଯୁଦ୍ଧ, ଏଟାକୁ ଆମେ କହିବା ଆସିମେଟ୍ରିକ ୱାର। ଦି ଜଣଙ୍କର ପାୱାର ସମାନ ନୁହେଁ। ହାତୀ ଆଉ ପିମ୍ପୁଡି ଯଦି ପରସ୍ପର ଭିତରେ ଯୁଦ୍ଧ କରିବାକୁ ଯିବେ, ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛେ ହାତୀ ହିଁ ଜିତିବ। ପିମ୍ପୁଡି କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ତା ଗୋଡ ତଳେ ଲୁଚିକି ରହିଯିବ, ତା ଦବିକି ରହିଯିବ। ତ ସେମିତି ଯୁଦ୍ଧକୁ ଆମେ କୁହନ୍ତି ଆସିମେଟ୍ରିକ ୱାର, ଯେତେବେଳେ ଦୁଇଟି ଗ୍ରୁପର ପାୱାର ସେମ ଲେଭେଲରେ ନଥାଏ। ଯେମିତି ଆମେରିକା ଆଉ ପାକିସ୍ତାନ ଭିତରେ ଯୁଦ୍ଧ ହବ, ତ ସେଇଟା ଗୋଟେ ଆସିମେଟ୍ରିକ ୱାର ହବ। ବହୁତ କମ ଦିନରେ ପାକିସ୍ତାନ ହାରିଯିବ, ଆମେରିକା ଜିତିଯିବ। ତ ଯେତେବେଳେ ଦୁଇଟି ସେମ ଲେଭେଲର ଦେଶ ବା ସେମ ଲେଭେଲର ଗ୍ରୁପ ଭିତରେ ଯୁଦ୍ଧ ନ ହେଇକି ଗୋଟେ ବଡ ଦେଶ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଦେଶ ସହ ଯୁଦ୍ଧ କରେ, ତାକୁ ଆମେ ଆସିମେଟ୍ରିକ ୱାର ବୋଲି କହୁ। ବୁଝିହେଲା? ହଁ ମ୍ୟାମ୍। ଏଇ ସୁଦ୍ଧା ଆମେ ୱାର ଆଉ ତାର ଟାଇପ୍ସ ଗୁଡିକ ପଢିଲେ। ୱାର କଣ, ୱାର କାହିଁକି ହୁଏ, ଏବଂ ତାର ଟାଇପ୍ସ ଗୁଡିକ କଣ କଣ, କୋଉ କୋଉ ପ୍ରକାରର ଯୁଦ୍ଧ, ଯେମିତି ଆମେ ଟୋଟାଲ ୱାର ପଢିଲେ, ଲିମିଟେଡ ୱାର ପଢିଲେ, ତାପରେ ପଢିଲେ ଆମେ ସିଭିଲ ୱାର ପଢିଲେ, ଟେରରିଜିମ ପଢିଲେ, ପ୍ରୋକ୍ସି ୱାର ପଢିଲେ, ଆମେ ପଢିଲେ କନଭେନସନାଲ ୱାର ପଢିଲେ, ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟର ୱାର ପଢିଲେ, ଆଉ ଗୋଟେ ପଢିଲେ ଏବେ ଗରିଲା ୱାର ପଢିଲେ, ତ ରିଭଲ୍ୟୁସନାରୀ ୱାର ପଢିଲେ। ଏ ସବୁତିକ ୱାର ହଉଛି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଟାଇପର ୱାର। ମେନଲି ଆମେ ମନେ ରଖିବା ଜେନେରାଲ ୱାର বা ଟୋଟାଲ ୱାର, ତାର ଅପୋଜିଟ ହଉଛି ଲିମିଟେଡ ୱାର, ତାପରେ ଆସିଲା ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟର ୱାର, ତାପରେ ଆସିବ ସିଭିଲ ୱାର, ରିଭଲ୍ୟୁସନାରୀ ୱାର, ଗରିଲା ୱାର, ପ୍ରୋକ୍ସି ୱାର, ଟେରରିଜିମ ଏବଂ ଆସିମେଟ୍ରିକାଲ ୱାର। ଏତିକି ଥିଲା ମେନଲି ୱାରର ଟାଇପ। ୱାର କାହିଁକି ହୁଏ ସେଇଟା ବି ଆମେ ବୁଝିଲେ। କାହା ଥ୍ରୁରେ ନା ଆମେ ବୁଝିଲେ, ଆଇଡିଆଲିଷ୍ଟ ମାନେ କହିଲେ ୱାର ହୁଏ କେବଳ ଆନାର୍କିକ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ପାଇଁ କି, ୱାର ହୁଏ କାହା ପାଇଁ କି ନା ୱାର୍ଲଡର ଯୋଉ ମନ୍ଦ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି ସେଇଥିପାଇଁ ହୁଏ। ଲୋକମାନଙ୍କ ପ୍ରକୃତି ବହୁତ ଭଲ, ଲୋକମାନେ କେବେ ଯୁଦ୍ଧ କରିବାକୁ ଚାହାନ୍ତିନି। ତାର ଅପୋଜିଟରେ ରିଅଲିଷ୍ଟ ମାନେ କହିଲେ ନାଇଁ, ଯୁଦ୍ଧ ହବାର କାରଣ ହଉଛି କଣ ନା ଲୋକମାନେ ହଉଛନ୍ତି ବହୁତ ପାୱାର ଲୋଭୀ ବା କ୍ଷମତା ଲୋଭୀ। ଯେମିତି ଲୋକମାନେ ସେମିତି ରାଷ୍ଟ୍ର ବି ସବୁବେଳେ କ୍ଷମତା ଚାହେଁ, ସିକ୍ୟୁରିଟି ଚାହେଁ, ଯୋଉଥିପାଇଁ ଯୁଦ୍ଧ କରେ। ମାର୍କ୍ସିଷ୍ଟ ମାନେ କହିଲେ ଯୁଦ୍ଧ ଏଇଥିପାଇଁ ହଉଛି ଇକୋନୋମିକ ଡିଫରେନ୍ସେସ୍ ରହିଛି। ଧନୀ ରାଷ୍ଟ୍ରମାନେ ସବୁବେଳେ ଗରିବ ରାଷ୍ଟ୍ରମାନଙ୍କୁ ଏକ୍ସପ୍ଲଏଟ କରୁଛନ୍ତି, ଯାହା ଫଳରେ ଯୁଦ୍ଧ ହଉଛି। ତ ଏଇ ସବୁ କାରଣ, ତିନିଟା ଲେଭେଲ ଅଫ ଆନାଲିସିସ୍ ପଢିଲେ, ସିଷ୍ଟମ ଲେଭେଲ ଅଫ ଆନାଲିସିସ୍, ଷ୍ଟେଟ ଲେଭେଲ ଅଫ ଆନାଲିସିସ୍ ଆଣ୍ଡ ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ ଲେଭେଲ ଅଫ ଆନାଲିସିସ୍। ଏବେ ପଢିବା the seventh chapter, that is peaceful settlement of dispute, United Nation framework। UN होची वर्ल्ड रो फर्स्ट सक्सेसफुल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड रो फर्स्ट सक्सेसफुल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन काहेकि एटा फर्स्ट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन नुहे। आ पूर्व लीग ऑफ नेशन आसीथिला 1920 जनवरी 10 तारिख रे लीग ऑफ नेशन काम करिबा आरंभ करिथिला। वुड्रो विल्सन वाज द फाउंडर ऑफ लीग ऑफ नेशन। अमेरिकार राष्ट्रपति वुड्रो विल्सन थिले लीग ऑफ नेशन रो फाउंडर। किंतु लीग ऑफ नेशन तैयारी ହେଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ସେକେଣ୍ଡ ୱାର୍ଲଡ ୱାର 1939 ରେ ଡିକ୍ଲେୟାର ହେଇଥିଲା। ଏବଂ ଯେହେତୁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ୱାର୍ଲଡ ୱାର ପରେ ସେକେଣ୍ଡ ୱାର୍ଲଡ ୱାର ନ କରିବା ପାଇଁ କି ଆମର ଲିଗ ଅଫ ନେସନ ର ତିଆରି ହେଇଥିଲା ଏବଂ ସେକେଣ୍ଡ ୱାର୍ଲଡ ୱାର ହେଇଗଲା, ତା ମାନେ ଲିଗ ଅଫ ନେସନ ତା କାମଟି ଠିକରେ ପ୍ରପରଲି କରିପାରିଲା ନାହିଁ। ଶୁଣା ଯାଉଛି? ଭଏସ ଯାଉଛି? ହଁ ମ୍ୟାମ୍। ହଁ, ତ ସେଥିପାଇଁ କି ଯେତେବେଳେ ସେକେଣ୍ଡ ୱାର୍ଲଡ ୱାର ଏଣ୍ଡ ହେଲା 1945 ରେ, ଅଗଷ୍ଟ ମାସରେ ଯେତେବେଳେ ୱାର୍ଲଡ ୱାର ଏଣ୍ଡ ହେଲା, ତାପରେ ଅକ୍ଟୋବର 24 ରେ 1945 ଅକ୍ଟୋବର 24 କୁ ୟୁନାଇଟେଡ ନେସନକୁ ଆମେ ତିଆରି କଲେ। ଆମେ ମାନେ ଦୁଇଟି ଦେଶ, ମେନଲି ଇଂଲଣ୍ଡ ଆଉ ଆମେରିକା। ଇଂଲଣ୍ଡର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ, ପ୍ରାଇମ ମିନିଷ୍ଟର ଥିଲେ ୱିନଷ୍ଟନ ଚର୍ଚ୍ଚିଲ,
and the president of US, who is Theodore Roosevelt ଆଉ ୱିନଷ୍ଟନ୍ ଚର୍ଚ୍ଚିଲ୍ ମିଶିକି ଗୋଟେ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ ବନେଇବା ବୋଲିକି ସେମାନେ କଥା ହେଲେ ଏବଂ ବନେଇଲେ ଯାହାର ନାଁ ଥିଲା ୟୁନାଇଟେଡ୍ ନେସନ୍। ୟୁନାଇଟେଡ୍ ନେସନ୍କୁ ୟୁନାଇଟେଡ୍ ନେସନ୍ର ନାଁ ଦେଇଛନ୍ତି ଫ୍ରାଙ୍କଲିନ୍ ରୁଜୱେଲ୍ଟ। ଆମେରିକାର ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଥିଲେ ରୁଜୱେଲ୍ଟ, ଯିଏକି 4 ଥର ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ରହିଛନ୍ତି। ଆମେରିକାର ହିଷ୍ଟ୍ରିରେ ସବୁଠୁ ଅଧିକା ଥର ବା 4 ଥର ରହିଥିବା ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ହେଉଛନ୍ତି ରୁଜୱେଲ୍ଟ, ଯିଏକି ୟୁନାଇଟେଡ୍ ନେସନ୍ ତିଆରି କରିଥିଲେ ବା ୟୁନାଇଟେଡ୍ ନେସନ୍ ର ଆଇଡିଆ ସିଏ ହିଁ ଦେଇଥିଲେ, ତାର ନାଁ ବି ଦେଇଥିଲେ ୟୁନାଇଟେଡ୍ ନେସନ୍ ବୋଲି ରୁଜୱେଲ୍ଟ। ତାପରେ ସବୁ ଦେଶମାନେ ସେଥିରେ ଜଏନ୍ କରିଥିଲେ। ଇଣ୍ଡିଆ ୱାଜ୍ ଦ ଫାଉଣ୍ଡିଂ ମେମ୍ବର। ଆରମ୍ଭରୁ ଇଣ୍ଡିଆ ୟୁନାଇଟେଡ୍ ନେସନ୍ର ମେମ୍ବର ଅଛି। ଆଜି ଯଦି 1945 ମସିହା ଅକ୍ଟୋବର 24ରେ ହେଇଥିଲା ୟୁନାଇଟେଡ୍ ନେସନ୍, ଆଉ each in every year October 24 is celebrated as the United Nations Day। ଅକ୍ଟୋବର 24କୁ ଆମେ ସବୁ ବର୍ଷ ୟୁନାଇଟେଡ୍ ନେସନ୍ ଡେ ହିସାବରେ ସେଲିବ୍ରେଟ୍ କରୁଛେ। ଏବଂ now United Nations has 193 member countries। 193 ଜଣ ମେମ୍ବର ଅଛନ୍ତି ୟୁନାଇଟେଡ୍ ନେସନ୍ସର ଏବେ। ଏବଂ ସାଉଥ ସୁଦାନ is the last country to join United Nations। ଲାଷ୍ଟ ମେମ୍ବର ହେଉଛି ୟୁନାଇଟେଡ୍ ନେସନ୍ର ସାଉଥ ସୁଦାନ। ତ ୟୁନାଇଟେଡ୍ ନେସନ୍ mainly କାମ କରୁଛି for the peaceful settlement of all the dispute, for the promotion of peace and security worldwide। ବିଶ୍ୱ ସ୍ତରରେ ଶାନ୍ତି ଏବଂ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବା ଏବଂ ଯେକୌଣସି ବିବାଦ ବିଶ୍ୱ ସ୍ତରରେ ଉପୁଜିବ, ଦୁଇ ଦେଶ ଭିତରେ ଯେକୌଣସି ବିବାଦ ଉପୁଜିବ ତାର ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସମାଧାନ କରିବା ହେଉଛି ୟୁନାଇଟେଡ୍ ନେସନ୍ର କାମ। ୟୁନାଇଟେଡ୍ ନେସନ୍ ସେଇ ଲକ୍ଷ୍ୟ ନେଇକି ହିଁ ତିଆରି ହେଇଛି। ତ ୟୁନାଇଟେଡ୍ ନେସନ୍ ମୁଁ ଯେମିତି କହିଲି, ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଦ ସେକେଣ୍ଡ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ୍ ଆଫ୍ଟର ଲିଗ୍ ଅଫ୍ ନେସନ୍, ବଟ୍ ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଦ ମୋଷ୍ଟ ସକ୍ସେସଫୁଲ୍ ବା ଫାଷ୍ଟ ସକ୍ସେସଫୁଲ୍ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ୍। ଆ ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ ଲିଗ୍ ଅଫ୍ ନେସନ୍ ଆସିଥିଲା, ଇଟ୍ ଇଜ୍ ନଟ୍ ଏ ସକ୍ସେସଫୁଲ୍ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ୍। ସେଇଟା ଗୋଟେ ସକ୍ସେସଫୁଲ୍ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ୍ ନଥିଲା, ଯେଉଁଟାକି ଫେଲ୍ ହେଇଗଲା। ସେକେଣ୍ଡ ୱାର୍ଲଡ ୱାର୍ ହେବା ସହ ଲିଗ୍ ଅଫ୍ ନେସନ୍ ଟି ଫେଲ୍ ହେଇଗଲା। ତ ୟୁନାଇଟେଡ୍ ନେସନ୍ ଇଜ୍ ଦ ୱାର୍ଲଡସ୍ ଫାଷ୍ଟ ସକ୍ସେସଫୁଲ୍ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ୍, ଯେଉଁଥିରେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 193 ମେମ୍ବର ଅଛନ୍ତି। ଏବଂ ଆର ଯେଉଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଥିଲା ୱାର୍ଲଡରେ ଆଉ ଥାର୍ଡ ୱାର୍ଲଡ ୱାର୍ ନ କରିବା, 1945ରୁ 25ରେ ଆମେ ପହଞ୍ଚିଲେଣି, ଯେଉଁଠିକି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଥାର୍ଡ ୱାର୍ଲଡକୁ ଫେସ୍ କରି ନାହିଁ। ଏବଂ ମେ ବି ଇନ୍ ଦ ଫ୍ୟୁଚର ୟୁନାଇଟେଡ୍ ନେସନ୍ ଅଲସୋ ୱାର୍କ ଇନ୍ ଏ ପ୍ରପର ମ୍ୟାନର, ଗୋଟେ ସକ୍ସେସଫୁଲି କାମ କରିବ ଏବଂ ଥାର୍ଡ ୱାର୍ଲଡ ୱାର୍ କରିବାକୁ ଦେବ ନାହିଁ। ଏଇଟା ହେଉଛି ଲକ୍ଷ୍ୟ ୟୁନାଇଟେଡ୍ ନେସନ୍ର। ମେନଲି ୟୁନାଇଟେଡ୍ ନେସନ୍ର ଗୋଲ୍ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା, କୋଉ ଲକ୍ଷ୍ୟ ନେଇକି ୟୁନାଇଟେଡ୍ ନେସନ୍ ଆସିଥିଲା, ଆର ପ୍ରିନ୍ସିପଲ୍ ବା ନୀତି ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ କ'ଣ? ପ୍ରଥମ ପ୍ରିନ୍ସିପଲ୍ ହେଉଛି ଦ ଫାର୍ଷ୍ଟ ପ୍ରିନ୍ସିପଲ୍ ଅଫ୍ ୟୁନାଇଟେଡ୍ ନେସନ୍ ଇଜ୍ ମେଣ୍ଟେନ୍ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ପିସ୍ ଆଣ୍ଡ ସିକ୍ୟୁରିଟି। ବିଶ୍ୱ ସ୍ତରରେ ଶାନ୍ତି ଏବଂ ସୁରକ୍ଷାକୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବା। ସେକେଣ୍ଡ ପ୍ରିନ୍ସିପଲ୍ ହେଉଛି ପ୍ରମୋଟ୍ ଫ୍ରେଣ୍ଡଲି ରିଲେସନ୍ ଆଣ୍ଡ ହ୍ୟୁମାନ୍ ରାଇଟ୍ସ। ଶୁଣାଯାଉଛି ପିଲାମାନେ? ହଁ ଶୁଣାଯାଉଛି? ମ୍ୟାମ୍, ହଁ ମ୍ୟାମ୍। ହଁ, ପ୍ରମୋଟ୍ ଫ୍ରେଣ୍ଡଲି ରିଲେସନ୍ ଆଣ୍ଡ ହ୍ୟୁମାନ୍ ରାଇଟ୍। ବିଶ୍ୱରେ ଗୋଟେ ବନ୍ଧୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସମ୍ପର୍କ ରହିବ ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ମାନବିକ ଅଧିକାର ହ୍ୟୁମାନ୍ ରାଇଟ୍ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମିଳିବ। ତା ଛଡ଼ା ଦେଶ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଫ୍ରେଣ୍ଡଲି ରିଲେସନ୍ ବା ବନ୍ଧୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସମ୍ପର୍କ ରହିବ। ଏଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ କାମ କରୁଛି ୟୁନାଇଟେଡ୍ ନେସନ୍। And the third principle is uphold sovereign equality and non-use of force। ସବୁ ଦେଶକୁ ସମାନତା ମିଳିବ। Each and every state in the world will treated as equally। ସବୁ ଦେଶକୁ ସମାନ ଭାବରେ ଟ୍ରିଟ୍ କରାଯିବ। non-use of force। କୌଣସି ଦେଶ ଉପରେ ଫୋର୍ସ ବା ବଳ ପ୍ରୟୋଗ କରିବେ
ନାହିଁ ଜୋର ଜବରଦସ୍ତି କୌଣସି ଦେଶ ଆଉ କୌଣସି ଦେଶ ଉପରେ ଜୋର ଜବରଦସ୍ତି କରିବ ନାହିଁ। ଏବଂ the fourth principle or goal of United Nations is encourage peaceful resolution through international cooperation। जे कौनसी कन्फ्लिक्ट बा विवाद आसुना कहीं ताकू आमे पीसफुली शांतिपूर्ण भाव समाधान करवा एवं एथिपाई कौन दरकार इंटरनेशनल कोऑपरेशन दरकार आंतर्जातिक स्तर रे गोटे आम भितरे सहयोग रहिबा दरकार देश देश भितरे सहयोग रहिले ही आमे सब समस्या को पीसफुली तार रिजोल्यूशन करी पारिबा। These are the main goals and principles of United Nations. The first goal is more important, maintain international peace and security। विश्व रे शांति एवं सुरक्षा प्रतिष्ठा करिबा हेउची यूनाइटेड नेशन रो मेन गोल। यूनाइटेड नेशंस हैज 6 organs। हमरो जेमती आम गवर्नमेंट रो तीनोटी organ अछि हमें जानिचे लेजिस्लेचर एग्जीक्यूटिव आ जुडिशियरी। लेजिस्लेचर रो काम होची लॉ बनेबा लॉ को तैयारी करिबा। एग्जीक्यूटिव रो काम होची लॉ को कार्यकारी करिबा आईन को कार्यकारी करिबा एवं जुडिशियरी रो काम होची आईन को तर्जमा करिबा। ठीक सेमती यूनाइटेड नेशन रो 6टा ऑर्गेनाइजेशन अछि जनरल असेंबली सिक्योरिटी काउंसिल इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस सेक्रेटेरिएट ट्रस्टीशिप काउंसिल एंड सेक्रेटेरिएट। तो जनरल असेंबली होची सबुठु बड़ ऑर्गेनाइजेशन यूएन रो जहाँ को भी वर्ल्ड पार्लियामेंट बोली कहा जाए जनरल असेंबली को एठी यूएन रो सब लॉ तैयारी करा जाए। एवं सेकेंड होची सिक्योरिटी काउंसिल जहार काम हैला विश्व रे शांति एवं सुरक्षा को बजाय रखिबा। सिक्योरिटी काउंसिल रो मेंबर होचंती 15 जन 10 जन होचंती टेम्पररी मेंबर 5 जन होचंती परमानेंट मेंबर। परमानेंट मेंबर को P5 नेशंस बोली भी कहा जाए जेमती कि हमरो अमेरिका रशिया फ्रांस इंग्लैंड चाइना ये 5 जन होचंती परमानेंट मेंबर सिक्योरिटी काउंसिल रो। इंडिया परमानेंट मेंबर आज पर्यंत हेई पारी नाही किंतु इंडिया 8 थर सिक्योरिटी काउंसिल रो टेम्पररी मेंबर रही सारिछि। तापरे आसिला आ गोटे इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल जे कि विश्व रे अर्थनैतिक एवं सामाजिक असुविधा गुड़िक प्रोब्लेम गुड़िक विवाद गुड़िक समाधान करिया पई अछि। तापरे आसला इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जेतबेले कोनोसी देश देश भितरे लीगल डिस्प्यूट हैला ताकू सॉल्व करिया पई इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस काम करे। एथरे 15 जन जजेस अछंती एवं आर हेडक्वार्टर नेदरलैंड रो हेग नामक जगह रे अछि। आ गोटे काउंसिल तार थिला ट्रस्टीशिप काउंसिल जोटा कि एबे इनएक्टिव हे कि अछि किछि काम करू नाही मेनली। लास्ट वन इज सेक्रेटेरिएट। सेक्रेटेरिएट जेमती हमरो आमी जानिचे हमरो सेक्रेटेरिएट रे सब प्रकार रो डाटा थाए सब प्रकार रो रिपोर्ट थाए तो सब डिप्लोमेसी बा कूटनीति ए सब जिंस सेक्रेटेरिएट रे हुए। सेक्रेटेरिएट होची तारो मेन ऑफिस एवं यूनाइटेड नेशन रो हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क रे रहिछि। तो यूनाइटेड नेशन रो काम होची कोन मेनली यूनाइटेड नेशन रो काम होची टू प्रमोट पीसफुल कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन थ्रू मल्टीपल मेकानिज्म। गुडाए शांतिपूर्ण भाव रे विवाद रो समाधान करिबा देश देश भितरे नेगोशिएशन बुझामणा करेबा एवं गुडाए डिबेट डिस्कशन करेबा जहा द्वारा कि शांतिपूर्ण भाव रे सब कथा को हमें समाधान करि परिबा। पार्लियामेंटरी डिप्लोमेसी रो ना दिया हेछि ताकू पार्लियामेंट रे जेमति हम बसे कि हमर कथा रखि पारे क्वेश्चन पचारि पारे हमें डिबेट करि पारे क्रिटिसाइज करि पारे। ठीक सेमती जनरल असेंबली और सिक्योरिटी काउंसिल सबोले चेष्टा करिसंती यूनाइटेड नेशन सबोले चेष्टा करिछि देश देश भितरे विवाद को शांतिपूर्ण भाव रे कथाबार्ता करी आलोचना करी नेगोशिएशन द्वारा सॉल्व करिया पई कि। तो यूनाइटेड नेशन आज पर्यंत पीसफुली सब प्रॉब्लम को सब कॉन्फ्लिक्ट को रिजोल्यूशन करेछि सब सॉल्व करेछि। तो जदि हमें कहिबा इट इज द मोस्ट सक्सेसफुल
body to maintaining peace and resolving disputes worldwide. आमे जो war रो संख्या कमिबार देखुचे द रिडक्शन नंबर ऑफ war जो आमे देखुचे आज का डेट रे आमे आ सेकंड वर्ल्ड वार पर थर्ड वर्ल्ड वार देखिने आरो गोटे बड़ कारण होची यूनाइटेड नेशन इज वर्किंग सक्सेसफुली so that we never faced third world war, we never faced any destructive war, we never faced any kind of nuclear weapon war. ये सब जिनस गुड़िक ठारू आमे दूर रे अच्छे गोटे शांतिपूर्ण वर्ल्ड रे अच्छे वी आर लिविंग इन ए पीसफुल वर्ल्ड गोटे शांतिर विश्व रे आमे अच्छे ओनली बिकॉज ऑफ यूनाइटेड नेशन ता काम सक्सेसफुली करूची सेति पई कि आमे एते बढ़िया रे एते शांतिपूर्ण भाव रे गोटे वर्ल्ड रहिछि एवं ए जो वार गुड़िक एगुड़ाकर कारण शॉर्ट टर्म हो लॉन्ग टर्म हो से जो प्रकार रो भी वार हो कोठी ना कोठी क्षतिकारक वार इज always bad for our society, for our environment, for the political stability सब जिनस पई इकोनॉमी पई आमर जितले गोटे युद्ध हुए दुई देशर अर्थनीति से हाम्पर हुए जे जीते से भी क्षतिग्रस्त हुए जे हारे से भी क्षतिग्रस्त हुए जे हारे टिके अधिका क्षतिग्रस्त हुए जे जीते से टिके कम क्षतिग्रस्त हुअंती किंतु दुईटी देश ही क्षतिग्रस्त हुए वर्ल्ड रो इकोनॉमी ऊपर इंपैक्ट पड़े एनवायरनमेंट पॉल्यूटेड हुए एवं साइकोलॉजिकली आमे गोटे इनसिक्योरिटी असुरक्षा गोटे सुरक्षित निजक मन करे नाही तो ये सब जिनस केवल युद्ध सह आसे युद्ध हेले ही पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी आसीबो युद्ध हेले ही अर्थनीति बढ़िबा अपेक्षा आहुरी मात्रा रे कमी जिवो सब जिनसर रेट बढ़ी जिवो राजनीति रे सब प्रकार अस्थिरता देखिवा को मिलिबो लोक मानक भीतर दंगा देखिवा को मिलिबो विवाद देखिवा को मिलिबो लोक माने सुरक्षित भाव रे घरे बंचिबा साइकोलॉजिकली हम ऊपर इंपैक्ट पड़िबो एवं सबुठु बड़ कथा हम एनवायरनमेंट भी पॉल्यूटेड हबो ए सब जिनस को आमे रोकिबा सेतिक बेले जेतबेले आमे युद्ध को रोकिबा एवं युद्ध को रोकिबा पई कि हेले एमटी यूनाइटेड नेशन परी सब ऑर्गेनाइजेशन गुडी को भलरे काम करिबा दरकार सब देश माने निजर रेस्पोंसिबिलिटी को बुझिबा दरकार युद्ध गोटे उपाय नुहे सब समस्या समाधान रो युद्ध न करिके आमे जदी पीसफुली सब प्रॉब्लम को सब कॉन्फ्लिक्ट को सॉल्व करबा को चेष्टा करबा थ्रू डिबेट डिस्कशंस आमे आपुरी भलरे गोटे बहुत भल गोटे बहुत पीसफुल गोटे बहुत क्रिएटिव वर्ल्ड रे बंची परिबा बुझिएला हाँ मैम हाँ मैम एतिकी थिला तमरो तीनटा चैप्टर रो पीपीटी मु चारटा चैप्टर रो पीपीटी मु करि देइछि पीपीटी तुमको सेंड करि देबी तमे मैम व्हाट्सएप टिके नंबर करि टा देबो टिके कहिदेले आपनकर सेदिन मु नेइथिले गुटे नंबर से छाड़ी देइथिले हां लिख 9777 एक मिनिट मैम मु एथिरे भी टाइप कर दोछि 9777 620 860 हाँ मैम मु एबे मैम आपनको मेसेज कर दोछि आपण सेथिरे पठेइ देबे ठीक अछि आउ की अछंती हमर नै आमे तमे तीन जन अछ आमे तो मैम अछु आउ तो कि मु जानिनी तमे दुई जन आज जॉइन करछ काली बोते तीन जन जॉइन करथिले हाँ काली 3 जण थिले आज दुई जन अछंती हाँ ठीक अच्छे तुम मत व्हाट्सएप करदेले तुमको पीपीटी टा पठे देबी आउ जदि किछि डाउट अछि फ्री है कि तुम पचार कहीं ना जमति कि सिलेबस तमरो टोटल 15 यूनिट्स अछि मु जदि गोटे गोटे यूनिट गोटे गोटे क्लास रे पढांती ताहले मु आउ टिके भलो की पढाई पारंती किंतु जेतु मते कोर्स भी कवर करियार अछि तो मते टिके स्पीड करिया को पडुछि आउ ऑनलाइन क्लास केतले केमती कोन सुना जाउछि न सुना होछि मु भी जानिनी तो सब बोले तुम रेस्पोंड करो सो दैट मु जानि परिबी मु टिके स्पीड अधिक आइ जाउछि कि कोन
कि सुना जाउनी कि कोई वॉइस ब्रेक होची तुम सब बेले रेस्पोंड करो आ जदी किछि डाउट अछि फ्री हे कि पचारो किछि भाबी पारो नाही फ्री हे कि पचारि परिबो व्हाट्सएप कर दे पारिबो जहाँ भी डाउट अछि व्हाट्सएप कर दे पारिबो भी मु सॉल्व कर देबी कहि देबी ହଁ ମ୍ୟାମ୍ ମ୍ୟାମ୍ ମୁଁ ପଠେଇ ଦେଇଛି ଆପଣଙ୍କୁ। ହଉ ଠିକ ଅଛି तुमको दुईटा क्लास रो पीपीटी पठेई देबी नेक्स्ट क्लास काली नबा ହଁ ମ୍ୟାମ୍ ଏଇ ଦୁଇଟାରୁ ଚାରିଟା ତ। हाँ दुईटा चारटा काली पर दिन ए दुईटा क्लास तमरो अछि ए भितरे तुमको एई पेपर टाको सारिबा को हबो ହଁ ଠିକ ଅଛି ମ୍ୟାମ୍। ଆଉ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ତମ ମ୍ୟାମ୍। ପାଖରେ ତ ତମ ପାଖରେ ତମର पीडीएफ ତ ଥିବ ନା नहीं मैम हमको किसी पीडीएफ दिया ही नहीं तो। तमरो कोर्स रो पीडीएफ दिया जायनी तुमको ना नहीं मैम मैम जब मिल बुक जाए। खाली अच्छी। ठीक अछि मैं तुमको पीडीएफ गुडा को भी पठेई देबी तमे हाँ जो जो चैप्टर गुडा को पढ़ा सरी से गुडा को टिके नजर पकाओ हाँ मैम हौ ठीक अछि ठीक है। रखिबा हाँ क्लास थैंक यू मैम। थैंक